O te whātalo whātu i le tātou atunu o le nei tai an fōu, sua whamanu malo o le tātou o le Iesu Keriso, o te whātalo whātu ai mai le anganga whiwhia tele, ua tātou tue whiloa i le aso tofi le nei o le aso tolu sifuru o le masina o Iulai lua whilua sifuru mo le ono, o le au aunanga ma le tautua amata le nei e le siufonga le lamua. Ia ai alo mai loa o le tātou sauni ngā loto le nei tai ao le ataita ia, e le sunga i le whawhiangainga Reverend Rolani Mikaele, e kalesia whapotopotonga Iesu i Samoa mātunu i whafo mai Sini Australia. Ia usi mai loa le whafonga. Mai ase o tātou tāpo i atu i le atua. Sula foilo nanga le lei, i lana tau singa whapele pele i lautou soifua. Whape foilo mātou wola. O le a tātou te tālo. Leli i elo mātou watua. O e o le atua e o le pule le mana ma le malo si umalava. O e o le atua foa foa. Foa foa ina le langi ma le larolangi. Ma mea uma o iai. E o lava i le tangata. Na e whaia i lo whatusa. Ina ia fōlinga i a te oe. O mātou o mai le reitai au i le anganga o le whaafitai. Mori atu le taulanga o le vi inga o le whaamanu ma le whaanetanga. O na o lau tau singa whaapele pele le soifua o le atu nu uma o mātou tangata. Lea ua whaapopo inai pia, haso le leo la mātou wholaunga. Ia vi ia le suafa mamana o Iesu Keriso. E o mātou wala au whaamole mole, anga pa ia fio mo ia i la mātou sauninga nei. Na ia pa ia, ma ia whaauina. E le ngata o talo talonga, o le whaitauina o la ua fionga. E mise fo i se tō matau e sanga wha malo si ai, la mātou au nanga. Io mātou tiute mo mātou whaiva. Sau ina i mātou le toto le tamo i māmoe. Mātou wala au e lava i le swafa pelo Iesu Keriso, o lo mātou ali i le whaola. Amen. O te fia whaitau ino whenei tai ao. Tusi ale perfeta Jeremia, lona mta upo e valu, a lona whai upo e lua sifuruma le lua. Jeremia lona mta upo e valu, whai upo e lua sifuruma le lua. Wha pelon whaitau ina. E lea i ea ni pulu pasama i kiriata. E leo i ea se fō mai. Se a fo i le mea ua le wha amalo lo inai, le tama whawhine alo unu. E lea i ea ni pulu pasama i kiriata. E leo i ea se fō mai. Se a fo i le mea ua le wha amalo lo inai, le tama whawhine alo unu. Ia malamata upe whaas furu onu, alon whai upula es furu moritas. Wha fonga mai. Le tau po ue, le tamatine ai kupito, na alua e ia oe kiriata, ma au mai pulu pasama, wa e wha teleina vai la au e whaifua, e le eise tonga fiti, e malo lo ai oe. Ia, wha manuia mai le tuai, tātou whaitau ma whaalongolongo, inisi o ana fionga. O le autu o le manatu le nei taia. O le pulu pasama, ma le whanua e tumu i taimane. O le pulu pasama, ma le whanua e tumu i taimane. O le perfeta Jeremia e ana upu ia pe ona whaitauina, whamauina. E mana tua foi, e to tele o lau whatua tua, e o loo whamatalaina e lau su e tu spa ia ma whaia o ngā le perfeta leo Jeremia. Ma le perfeta leo Eskielu. E peite i fōlinga tu tusa o la winga. O au na ia e whai mai e whamatalaina fo i o ni tangata au e. A tatalo e whetangisi, a launga e whetangisi. E le whapela e whetangisi ona o le pala ai. Ai ona o le winga ia o tangata ia. Ona e fōringa mai to tonu o anganga o lo whai ia la tau talanga
ma la launga, ma la talutalonga. O lo yeili ti ngā lofa, ono le wa ai atu le tūlanga wa yeili nuu. Teimia Yeremia ma Eskiel. Pela on faita wina ia fuai upuia o tu se Yeremia. E pe fōlinga o lae sai le perfecta foi lea o lana wa ai i le nuu. Ua tele ngase, ua tele whaafi tauli, ua tele ti ngā wā a fia ai le soifua o tangata. Ai fōlinga ua to toma solo isi nuu, tua oi. A lea si la fia Yeremia. O le la aule o le pasamba. O loo iai le vai la au e ao ngā tele i ngase o le tino. O le ala lea o le whaiva pe o lana wha upunga i tangata. E lea i ea ni pulu pasamba i kiriata. E le o iai ea se fō mai. Se a fō le mea ua le wha malolo ina le tama whawhile a lounu. E pe ia fō ringa lai maa ofa le perfecta. Ina ua tutupu pea, ma iei pea ti ngā ngase o le tino i tangata o le nuu. A le ua to toma solo, ai pi fōringa ua ngalo ia lātou le la au lea. Ia, o kiriata e, whemea amata mai le manu voi leo i ori tana, i tusa ma le fitu se lau le tolu afe futulo na maualunga. E lata le mei ele vai ta whele ni tau iwi ai a Iakopo ma le angelu. A o le nuu voi lea kiriata, lea sa uele wha masino, stasio wha masino tauta ua volo Israelu, e ngoia i e fata. E mai o se nuu uele e lafu le mulo na lau whanua. Ai, tupu tele ai la le la au lea, e pei e ola tele ai le la au lea o le pasama. O le winga la o le tala. O le la au lea, o lona o ngai wha o ngai fufulu i manua, ina ia pui mai siama. Ia, na pe ona wha mawina i tala tu sia le nuu, ia mao lato si o manga. O le la au e pe e vao i kiriata. O le anganga la sa e ia sola. I kiriata lava ia. O kiriata ma le pasama. A lea la e fōlinga mai, ua le i loa pa ua ngalo, pa ua le amana ia e tangata. O lea iei le la au, e maua i tonga fitinga, mo ngase o le tino, i to tonu o kiriata, a leo fōringa mai o le ato toma solo o isi nuu. E pe e whapena le winga o le manatu, whamaro si au mo tātou le ni tae ao. Ia e manatua, le lau ele, ma le whanua le te iai, e o iai manuia o le atua, pe a whai e te silafia, ma tāo fi mau lo whātua tua, ma lo tali tonu i le atua. E le aise o ngā ele o le lalolangine nei e le manuia. Pe whai mai whaalau to afa, pe mau ngā, pe vanu, pe mau alalo nā alia, e o iai manuia, pe a whai o oe, maau, o ri tangata e māta tau i le atua. Noa o ia fua mai manuia. Mana tua fo ia ina o vevesi au na apera amoma au na lota. Ona musu leo le toi ina e tupu pele fe mi sa ile o le va ona au na ma au na lota. Ona tau faile fai se fai nga voile e no fo file mu ai. Ia an sau le fai alo ta fil fio e po fel pito te alu ye. Ai alu le tu matu te alu sau te ai alu le tu tau tau te alu le tu ngor. Ia na alu le o lota. Fili le tu la fule mula no me mata to alele. A lusto ina le tu le la fula fua. Mo tu ato a fale me. O la le me na o iai. Na mai tau ina i taimi le oro apera o malota. Mo tu ata mau a inga le whana ua apera amo. E ui le whanua e whaalau lau to afa. A la le me na o iai lota. Ia mo tu a whaingata le tūlanga na o iai. Alu watu a whafsangai, so to mama komoro. Taunu unga, tu a whano lava. Se manule alofa le tua ia aperamu, no to e whasao ina mai o ia male whanau, wa e sele mena i u ele lom tua. O le winga la o le tala, e pei o le
maua le perfeta, ma le sa'i le perfeta. E le o iai e ni pulu pasama i kiriata. E le o iai e se fō mai. O le wha manatu fo i le ma le lui ate. O whea lava le mea ua e alalai. O whea lava le mea ua e manatu avi ei o le atua te nofoi. O nā ei manuia o le atua. A e ta tau ona eiloa. Pe a whai. E le leile lua maafutanga ma le eri. E le mawhaina eiloa manuia ia. Se vangana o le leile lua maafutanga ma le eri. Ia le talala i le whanua le tu muitai mane wa pe o na Silvia. Yo stasi leo tala moi. Ai longo longo ia o lona whamatalaina. O le whanua i Afrika. Na whaatau e sisi tangata. E ona le whanua. Ona ua whaalongo. O la ua investe tangata la tau tupe le mele o le taimane. O na alu lola i o le tangata le whaatau le whanua. Ai lu e su e taimane. A le whanua le moto a te lea. O na watu le o stas tangata whaatau le whanua. Ona whaile mo ia. O le mea la ua tupu. O whelua i tangata le tono le whanua te lelea. Ai te ua tau otu i eile vai. O na watu lewa ai ei. E ei maa whelanu lanu ai mana nei ai tono le vai. O na sau le atu tono lo na whale. Ai te mea no stasi aso ai awhi atu ia nisi tangata e o e tāwha whao ma sāwa wali i tono le tonga awa. Ai tau atu e le whale lea. Atu e le mo wai le ia le whale. Ai ke ua vai ei. O vai ei tangata i lunga le laulau o le li le maa la lea. O na whisiri le i o tangata. E te au mai ei le maa lea. Ai whai mai tala le ri. Au mai le vai i te tonu o lo whanua e mamago ai te tonu i o. E mai tala la ori i asi ia. Foto a mawa ai le se taimane te le. To e mātanga o fie pe o le taimane lea. Mai tala le ri le. Ora le mea lea. Mai tala le au sawa wali le. Mea tonu a le ta o le taimane. Tu sa lewa whaatau ale ta māloa le ale whanua ono le suenga o taimane. E na te leiloa le vaile i tono lon whanua. La e tumu i taimane. O le taunu unga o le ola le tangata le na alu e su taimane. Ma lemo. Ma lona leiloa. O le manuia le whanua le no foe. O le winga lao le tala. O inai le mea nai te alalai, le mea le nai te nofo ai, e iai manuia pe a fai e te matau i le alii. Pe a fai e te talitonu i le alii. Pe a fai e te whaatua i le atua. Ia le tala le e peru e suma le tasino fai upo e ono. Mai a lea i fo se whaatua. E le mo fai ona fia mai le atua ia te tato. O inae a fua mai ei manuia o le atua mo oe male a inga. Po whea lava. Le itu o le lalolangi e te nofo ai. O inae te wa ai ai tai mane. O le wana e su ea. Ai te moa i te tonu o lo fale. Pea whai te tari tonu. Mai whātua tua i le atua. Ai e whai mai Jeremia. O te totoma solo. O na iei puru pasama i te tonu ina. O na iei le fōma i tonu ina. Ia le maua le apostolo Paulo. O se o ia ke riso le tangata fōu ia o mawae mea tua ia ua wha fōu ina mea uma. A e maua ke riso i to tono lo loto, i tono lo ainga, wa ato o toa mea uma. E le ato o toa le file mui auro ma penina o le olanga le nei. Ai ato o toa pe a ia Yesu ke riso. E mwhaifoina e sa ili ia li imita mai tai fō mai motonga fitinga. E maua ia vi ia le ali. Ai a whai ua muta o loo ia ile tua e ou le wha malolonga. O le pulu pāsama ma le whanua e tumu i taimane. E whaina a vea lau whanau. E whaina a vea lau ainga o ni taimane i tu tono lo loto i whale. O le lui tau fo i lea mo tātou. O le lui tau fo i lea mo oe. Au e te to toma solo. O nā i eile wha maunianga. I tu tono lo ainga.
Ia, anga le mai le tua ia te oe le riaso. Fe au mutiu te malawa singa. Wa ia e mana tua. Olo o iei tai mane i lo fanua. Olo o iei le pulu pasama i to tono lo toi fale. Ia la tatou vi ile vi ingo saudia. Tātou te tālo. Whawhitai te lelo mātou tu ai. O e whamanatu mai ai mātou. So ia mātou te totoma solo. Ai au mātou o atu ia te oi teimi uma. E sa iri atu i au manuia. E sa iri atu le whaamalo longa. E sa iri atu i le filemu. Ina ia mapu i le fia o mātou o nganga mo mātou loto ia somba. Wapula le tele o meo leo langale nei mātou te maua e awhai e le iei oe. E le ma whaina ato o toa lo mātou fia. Ia, whamanui ei lo nuu. Oe o lo ngā lulu e tiu te ma whaiva. Ia ngā le leila o fio i lava singa. Whapea foi, whanau ia onga. O nei mātua lo tāpua i mai mauta malawa. Ia whamanui e le lātou tāpua inga. O le nei foi au au nanga. Moi le li pule ma lau whai ngā luenga. Mātou tataro. Ia ngā le leila o fio ia i lātou. Ina ia iu mea uma mātou te whaia. Ina vi inga o lau suafa. Mātou tataro le ala lawa i lau suafa Yesu. Amen.
noa whafonga le tonu uri tātou sauninga lotu na saunia lana wauna le sunga le whawhengainga Reverend Rolani Mikaele mai le kalesia whapotputonga Yesu I Samoa mātuno I whafo I Sini Australia e mo moli atu ele nganga o le whawhatai tele whamalo lava tāpena whawhatai mo le upufolfola le atua o le tatalo I anga le leile atua ma whaamenui atu manuia tele lava singa o le nei aso le awhengai ai whawhatai tele lava. O le taimi o le ua lua sifuru lua minute u te ene le fitu o le tautua le sifonga le laumua. Ia o le vi ingo le tua I alalanga ia Iova o le pese le kāresia whapaputonga Yesu I Samoa mātuno I whafo I lana e kāresia ia pia. Ius mai le whafonga. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua, atang le tayao. Ata, 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 Fifi, oh, por calam.
Malo whaftai o le tautua le nei siu whonga le mua le nei watato o le nei tai au fau le lofa mleanga le leo le tua ile le tausi mai i lau sa i fua mlo ola mwhainu tato tue whailoa. Ia wha maa lol fo lau manuia. E le whai tia lava le ngang whaftai le tua mwhaftai atu le tato tuno. Ia ono le talia ina o le tato tautua i tono maota malawa, tono whalewhenga luenga, tono taavale. Po fia lava ki mai lau le teo whalongolongo i yaso masa le tato tautua. Ia whaftai maa lo lava. Na umana whailoa tu le whionga le pule i le polokalame po le vaso teo natua. Ia leo toi mamau o na ola leo le tatou frequency i Samoa. Ia o na maua i leo tatou a inga i Samoa le tatou whasalaunga. Ia so ma so i ola le tatou tautua. Nono inga e saunoa i nei. Ia ala ki e le tio al vanga le iso voi manu uitua ma le ipata ma si ma sa fata. Ia pe te saunia fo sauni ngalo tu nei ia la yangia nei sa mo tato frequency tono fale tono ofisa tono ta vale ia lela uanga nga il tato tom fainga ia pe foi la nei tai au fa mano tu ile tu fafta ia tu fa fo mai ia o fo lo fa to isunga i fa fenga malava malato fa tu ta lo fa lava malo so fo fa tai mo la to nga le talo o le tapo inga le ngata le nei tato mo tu si malava tono ainga o maota lo tausia i utou mahalo so i fua. Ia o mahalo so le tunu mani whanau mana tu leo amtali fi au mga luenga le yaso. Pa mahalo atu mwhamanui atu le amatanga le yaso fau le tunu. Por kalamele leo le ata le tai au, ia nga i o tatou le tala le tau swing o le tupe, whamlianga o so i fua, o tala mena tupu la langi le yaso. Si ia tala valu na ole le teimi o tatou talfou, ia o te o whalo whatu ai, tono Wellington e ni usila atoa, so se vai ngol langi ro mo mai tatou fasala launga malo so i fua. Ia o aso ta itasi e fsuisu ia langona. Ni steimi o mo le malo si ni steimi whalongo tu ale tu sa fo le malo si. Ia na malo ulu ala mtango leva yaso ale ua ta whalongo atu le tai au. Ua mata nei swinga o tau mawhanwhana mai ia tarusia ia Maruia tele a onga le whanau nei yaso ma ngā luenga ina tau sa ngā lulue ni si ufo i mai a inga. Ia tele atu tatou proklame ia whamanui atu ia amelia le wha mai sunga whawhawina. Ia me se pali i sunga livia maruia ngā luenga nei yaso le fionga futialo. Sunga tala le lei poutasi whapea ma foe ia lo tele atu. Sunga Simeona suena ia sunga pasta tautua. Alo tele atu le sunga le whawhenga inga i whapea puafiti peto ai ia mahalor sa i whomnuia. Porkalame nei o le atalu tai au leo amitalia ia alo tele atu porkalame na to e so atu le pese sangone ia o le se e mai leo tatou le talo le tau good morning talo falava tautua le nei si ufonga le reu mua talo fa.
Malo whawhitai, ia, lo whantua porokalame nei tātou paanga mauo, whawhitai le mafuta mai, sunga po whitu ai, ia mese foi, sunga saulo, ia mese Julieta, uli le mafuta mai Hawaii, ia lo whatere atu le taimino le tātou talo le tau, peo no whai lo mailo fisio le vai tau, lo mailo fisio le vai tau, nei matai au, a matanu wha malu, langi le leile tau le sto, na i tau le sto fio le vai aso fau, o le malu lua le so e fitu, o le mawhanwhana e sifuru ma le tolu, sa ola le la o fana o tua mana ia mafan fana le tai au e ono fu le malulu fu lu le mafan fana ona toi fo ile le malulu le sto na i mala sa e lua le maula lo fu le malulu ia mota tona nei o isi tu ni usi la na o tu le o to ese tasi to ese lua to ese tolu fai te afio inga nei tai mil malulu lo ia mesole aisala nuriuli ile ia fai nei fio inga tatu ta vale. Ia ona se mai le talo le tai mola to e whangote le yaso i nei Wellington po tai Wellington o le te le titio lima le vaveao na sua i le tai pe le tai le fitu minute te e le sfuma le tasi i le tai au nei to sua le tai le te o le lima le fiafi o le toi pe le te o le sfuru lua na nei po o mana i nei polilua ia o le stofi le nei o nei le te le titio le wha le vaveao na pe e le tai sua le tai toi kwata ile se furu ma le tasi le tai o nei i ona toi pele o le tai toi 5 minute le lima le fiafi toi sua le tai toi se furu minute ile se furu ma le tasi le po na nei ia mala ula ftupe ia fatele ina pea ia o familianga te le nio manuia alo la valanga le sa mo nei ainga tasi tala ni usila mawala utala Australia e valu dua sene ile ato stala tasi tala ni usila mawa usene Amerika e lima fitu sene malorosi o tupe atu no uia le tala fiti ile o tala lua fa sene ile so tasi tala ni usila mawa utupe sa mo e tala lima sfu sene tala lima sfu sene ile so ia mal tupe tonga le utala lua fitu le pa anga tonga tasi tala ni usila mawa utupe sa mo e tala lima sfu sene ile aso le ya manuia la foi no la useleni ia tele penio manuia fa tai tato se me lava no fa mnia nga soifua moina to mo soifua ni aso fa tala fa tu por kala me fa manuia lo was fa nau ia malo la soifua mo malangi ma ia mo pe o ele soifua le lei ia ngona lava mai le isi tau sanga ile o se malanga fa ingofie e lu ita wina le fola ngai fa tai pe le tua le ta inga wa ulia mai lo was fu le tai au ma lu te lo was fa nau e le email level na ta to pe afia mai ses fa nau was fa nau at Samoa Capital Radio.co.nz o le tus fai tau la le solo o mau le tusi le e feso i lua foi upo e valu tusi al to ina polo awa o le alofa tu noa ua fa o la ina i o tou i le fa tua e le mai ia te outou fo i lea, a o le mea ua fo ina mai e lea tua. A wā o le alofa tū noa ua whao la ina i outou i le wha tua. E le mai ia te outou fo i lea, a o le mea ua fo ina mai e lea tua. E wā a ile le alofa tū noa o lea tua. Whao la ina tātou, pa o le mea tātou o le wha tua, e li tātou ngā luenga. I tau whaia, e tau maua ili whao le tanga, tātou wha tua, e whao le tanga le saunia Yesu. Maruia tele la wasa i fua, ia le pese le wha manuia i uto was whanau. Soy
so soifua o I o le viga I le na whaia me uma. Sia uola o te tausia ai o lua ia soruma pa apetai ua o lia mai o le nei aso sa tau poina apetai le toma wow lia lo so soifua o I o le viga I le na whaia me uma o I o le viga I le na whaia me uma o I o le viga I le na whaia me uma. Tala fatu le tunu Ismail Fafonga o le vavai foi le tala faso pito la langi mena tupu I le so tatu iai I le aso tolu se fulu o Iulai. Le sol te usanga e fitu ono lua na maua ma faa vai ele nu leo Baghdad I te tono Iraq. O le sol te usanga e te siiva luas fulu valu. Ia o le tangata suafa ia George Eastman. O ia na uluai whaasalalawina ia seata e lanu. Mahasani lava le black and white po le uliuri pai. E pe o le tangata na whaasalalawina I le sol tausanga e tasiiva luas fulmanawalu. O le sol tausanga e tasiiva tolu se fulu. O le ipo lalangi mua lava lea le talonga le soka na tali malo ele nuulo Euro kuai. Na manu malo Euro kuai le asone le talonga ma Argentina e wha I le lua. O le sol tausanga e tasiiva fas fulmane lima. Fato amaea na tuu ele vaa lea Amerika o le USS Indianapolis. Ia vaenga e fausia I le pomu lea o le awhaapa I Hiroshima I Japani. Ai tafana loa ele tasi o vaa o le fua vaa o le sami a Japani. E afe se lau ivas furu ono seila na inungo le vaa. E pea male tolu se lau sfuru ono ila tolu fasa oina ma yeiso I fua ili aso nei tausanga. E tasiiva fas funu male lima. O le sol tausanga e tasiiva ono. Na manu malo I engelani le ipo laulangi ta alonga le soka. E o le ta alonga sa ta alo I masia mane I sisifo. O le sol tausanga e tasiiva fitus funu male tolu. E luas fulu miliona ua whaamatu atu nei ele malo pele tānia. E le mai au le se fulu tasi tausanga o whaia le whinaunga le whaamasinonga. Ina ua whata I tai ele vaianga le soifua malolo ina pele tānia stasi o fuala au. E fesoa soani I tina ma I tanga. An peta iane. Na tele whanau ile lalolangi na whano I soifua. E pe amal fase lau ila tau na tufa tasi po a inga ita meiti wa fie soifua I Peritania le vaia. E avel whaamisinonga al whainga malo Peritania. Sfuru tasi tausanga o whaia le whinaunga. Ia o le so na manu malo ai le tūtangi. E lua sfuru miliona pauni na fua ina mo la tau. Tausanga na tasi iwa fitu sfuru male tolu. O le so na mau ai le tuto tasi le nuu leo Vanuatu. Tausanga tasi iwa valu sfuru. Ia mai pulenga so fatasi a falani mapele tania. Mai le tausanga tasi valu fitu. Ai tuto tasi loa e le tausanga tasi iwa valu sfuru le nuu Vanuatu tono le Pasifika. O le asol nei le tausanga e lua afe male ono.
Na mai ai le tasi o porokalame ta ua lava I lungo le TV o le PPC e whapea mai o le ngol porokalame o le Top of the Pops tauwanga pese po le whaalinga pese e fast fururua tausanga o whaasana lau ai o le sol tausanga I lua afe ma le ono na mai ai lea whaasana launga o le sol tausanga I lua afe sfutasi na whaipoipo atuai ia le granddaughter matua lava lea o Queen Elizabetha o tamaitai o Sarah Phillips whaipoipo atuai le li lakapi o Mike Tindo sa taalo mo le aua Engelani. Ia o tatou tala na e toi maua le whapoponga le tai masani whaftai lava. Nalaina timu ia ile ala Wa ea oleva amole olo umanava Le malulu tafia mafana fana Sa ilinga manui hela ufainga malanga Taunu uatu le malaiva alele E fawile va aine I fale tetele Ole mautonu lo ufatuanga tete Wana oa umei ua saulo ufefe Wataulo umafau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi anate Ni hafa oe e te tali lele Ni hafa oe e te tali a une La ua onga E fau masolo I o mo onga E fai si mamao si o ainga Tafia vave o atumo se tau saminga Fa ata fai le vevela o le la Wamu uva I le vevela o le ta Ele ai use se nemo se pase Uana oa une I le tonga va hotele Wataulo umafau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi anate Ia faha oe e te tali lele Ia faha oe e te tali a Na o supo ile moa na sau Sei amole tau singa ole whanau Nangalola ufangu vai ile lau Wale mautonu lo mafau
se vaafang o ta ua o lango na hina. Na o vala au ilo o matelaina. Wa o le mapeta u e mativa. E alola u foe ai mana tuaina. Taulo mafau fau ile Samaria malele ole alo faiso o se tasi e peia lana tau singa isi ona te ni hafa o e te tali lele ni hafa o e te talia Taulo mafau fau ile Samaria ngalele ole alo faiso o se tasi e peia lana tau singa isi ona te ia faha o e te tali lele ia faha o e te talia Nia fa oe te talia unge. 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 Aso tofi manuiro tātou atanu ule nei fo e whao popongo tana mai Samoa o sipai ele whaafonga. Wa whaadia mai Amerika Samoa ele o iai se tase na a fia pe ma o maudu soifua i le pasese ale ma lele le Samoa Airways le ana tifa i tua ma le awala mai le tomu whai le tūlau ele i le malai wa ale le fitiu tai manua o le pepo whaamtananga mai le company wa alele le atunu. E fuat le i reporting to ina mai e pailate to o lua o le vaalele o le mahaloso savili na foi o na whaingata o na whaaton tonu le vaalele ma tifa e se i tua malea la vaa. Whaalia se pa anga telefou me Amerika Samoa e to a lima le pasese ma pailate to o lua e to o tasi le sa yele manua i luna ao ai ua mahe o na toitong fitia.
O le vaalele lea le company vaalele le Samoa Airways o le 5WFAY, e le ileva atu talu na taunu mai le toe whaaleleia a tolo na tino, i le tau e siria ma le 10 miliona tā la. Ai olo iei nei vaenga toe whaaleleia, mai le whaalawentula i mai le tae o le asolu lo le vai aso nei. E tele tula e se fulmalua le pō na pō, ai whatoa fiki mai le pepo whaamtalanga mai le ofisa le pānemia ma le kāpeneta, wa whaamaunia ai le si itanga mō pāsese o ta vale la iti, whapena fo i pasi lau pāsese. O le si itanga fau o whaatulanga ai le si itia le tolu se fulpasene, mai i le tau olo iai i le teme nei. Mai o le pepo whaamtalanga o lo ta wai, e iei se teime talatana manino e le pūlengo whela ua inga lunga al te tele, le oto o tonga atoa, o lo whaavai mai ei lea fuafuanga po whai unga aloa ia le malo. O se tasi o whai unga le kāpeneta utu ina mai se pepo whaamtalanga, wa ave ese ai le lango le malo le laka pisa moa, ma wale toe aloa ia ele malo le laka pisa moa na te whaatautia, le taalongo le laka pi te tonu sa moa ma le vai fafo. Wa manatu le malo ia fiso swani le toe le langa ino le taalongo le laka pi, o se tasi leo taalonga i pele le atunu, e na ua tuana i atu le tele o fi naunga ma fe ese inga, e te tonu o le uni ai maise ai o le tūlanga maua lalo, le ua manatu le malo ua pa ua tu el tūlanga le lakapia le atunu i le langi, te luai o le whaafuenga o le lakapi, ua tele tausanga o haafi ai. Wa sila le malo ua umi se teimia whaatari se fafoa la me le whaafi tauli o le tūlai mai, mana tau mawhaifo i le malo, e au maia whaatasi tuo o whese inga, e whona tanga le tausa i lia ai se fafo. Peitai ua silinga tari i seu, ma wale hai lava se tasi. Ma o whai loe le fionga le tai o le atunu, le fionga la aude le maa le topula te Valfosi Schmidt. O le nei whai unga ua whaia le malo, wa ve ese ele toe aloa ia le malo le laka pisa moa, ma ua tau fie foi, o na toe tui natu fiso swani maasani tau tupe, mai i le malo i isi uma fiso swani i le laka pisa moa. Wa whaania foi le fionga le pandemia, wa matai tuina le malo se yuni le kapi, o le atui natu e le lango mai le malo i le lumanai, ina ia au sia le whaanaunau ta ingo le atunu o mon tangata, ma e lango i le lakapia sa moe le lalulangi atunu i fafo, ina ia toe whaafo i le tūlanga maua lungo le ta longa sa moa i le tūlanga i te tau ona iai. Peitai o lo iai lava le whaanaunau ta ingo le malo, ia ti na e le leile lakapia le atunu o mo le lumanai, ma wa tui nā tuaila na lango i nisi o porkalam te tele, wa whaata oto mai nei mole ati na o le taalonga te tonu sa moa i le anga i atu le lumanai. Ua tofia se whaai unga le kāpeneta le vai aso nei, ia le sunga ia tau ili vai lua Sonny Brown, e le tofinga o le pule siri fau o le whaalapo tonga o vaa le atunu. O se tasi o tamani o whaatua tua ine le malo, wa loa tau sanga o tau tua pēr whaalapo tonga vaa sa moa, ma ua lava fo i le poto maasani ma o loa i umia whaai longa tā waloa, e au fiele tike rio to mai tau matata ese i le lua hawhelus fumaltasi, whapea fo i le tipiloma ma walunga esu enga tau wati nae, mai i le tau sanga lua hawhelus fumaltolu, mai li Universitea o Samoa. E telefo i ona tusi pasi tā waloa moa o onga whaapitoa i lana ngāruenga wha insinia, e lunga lava vaa Samoa nei maisi atunu oi fafo. Wa sui nei le afionga ia tau ili vai lua Sonny Brown, e le afionga ia le ia tau o Samuel Phineas, sa ia tau aveina le tau finga. O se tasio whiriwhiringa mai kāpeneta i tūlanga tofi maululunga mtanga luenga whaala popitonga, wa tofia i unasa viane whaifuaina to ala, wa vene mo ofisa siriol pūlengo ati nae oi tūmano. O se tamani i wa tele tau sanga unga lue ai mole malo, mai sa whiriwhiria foi e taula mua ele wa ia lol bloketi miliona tā la le atunu, le ua fito i tonu ne iei lea pūlenga fau. E tele on to mai wha apitoa, mai o lo ia umia wha ilonga tā waloa, e au fia le tipi loma tau wha atoanga o le tike ri tau wha atoanga, ma le tipi loma maa walunga tau wha atoanga, mai le Universite o le Pasifika i saute, pa te sei ma le tusipasi maa walunga e tūlanga tau pūlenga, mai i le Universite o Samoa. O nasa ua whase fumalua tau sanga le matua le soifua,
Le foi watu ina tu iai le whaatua tuanga le kāpeneta, mo le taita ingo le foi pūlenga whaua ti na o nuu mai tu malo, e taulai atu le whaafuina o poloketi miliona tā la. O tala fauia mai Samoa, anga le atu le tuai fōwhanga la whianga i masio tātua tanu le ni aso, whaasoi fauia. Tala flawa le whapoponga mua tala fau mai le se ufonga le lau mua. Mo le nei tai au tolu se fulo i o lai lo a whelua ono. Wa pasia e pia mato la fono le swinga pito te leo tu la fono mo la au malolosi po whana. Ma o se swinga pito te le talo mai le silia. Ma le wha se fulu tau sanga ua toa nai. Sa ioi whaatasi le National ma le Act e toi tu sile tu la fono le Arms Act. O se vaenga o la lato mali lienga o le whainga malo so whaatasi. Na sau no le minister lango lango wha msinonga Nicole McKee o nei suinga o le a whaalile e le saunga le mua le atuna o lau tele. Tau fio fie leo o whana i lima o le au solu la fono. E ua whaawhaingo fie fo i mo tangatai o mia lei sene o whana o na usta ia li to la fono. Tali tonu e na mawhaalo alungia le tu la fono. O tele suinga ma teu teunga ua whaie le tu la fono talo na amatata penaina. Sa whaia talo e neise sa i whana automatic po semi-automatics. Whapei ma tu la fono fo mo whana sa amata whaamamaluina na ua mai ale o sawhainga whaatelo lisi i le aso sfulu lima o mati i le lua fesfulu iwa. E langolango ina i le leipal tu la fono o whana ma sa ngā lulue maisi vaenga wha upwhai ina i tala whea ngai mao ngā le pili pe ona sauno Dan Gen Web o le leipa pe i tai e le o io e lava la lātou vaenga wha upwhai i le ave e senga o leo mai le pule wha tonu mana i e ta uai o se ngā io inga e winga e se foi e e lava lo lātou tali tonunga o leo le la e tala whea ngai le lei o na wa aia le wha au nganga o whana na sauno Web. Wa whaalongo tele le minister lango e le call for le whaalapotupotonga le whina mo tangata umia ina lai sene o whana ma o se whaalapotupotonga sa lata tele iai le tamaita e minister lango whaamasnonga o le tele o ia suinga o le amata whaamamaluina i le asolua sfultolo se tema. Wa pasia e vea matu la fono, le swinga tele le awa lai whaatulanga i livi, po aso malolo falwhainga alwenga, pe ona yele filfilinga al palemene, i le afiafi o le asolulu. O le tu la fono le Holidays Act lo afe ma le tolu, wa whaalea o ngā ina nei, ma usui tulanga i tu la fono fau, le Employment Leave Bill, ina ua pasia lo na whaitaunga muli. Na sauno le minister mo le saunga le mo mamata uputau i falwhainga alwenga, Brooke Van Velden, wa leva na tatawana suia se tasi le nei o tula fono pito lave i le tūlanga tau i ngā luenga. O lona winga o livi po aso malolo whaal tau sanga maaso mai o le aleto e whaaputuina o ni aso mai po ni livi ai o le asuia i tūla. Ai e ni tūla whaapopo mani i tūla o ni ngā luenga whaavaitaimi. O le aleto e whaawa wina o ni livi whaale tau sanga po o ni aso mai. Ai o le atutongi e whalewhai ngā luenga le se fululua te simale 5% o ni tau i mō livi mō ia i tūla. O whalewhai ngā luenga o malava e au fie matangata e ngā lulu e whaavaitaimi po casual workers. O le ama whai o na maua aso malolo whaale tau sanga, aso mai, aso malolo o na o le malio se tasi o le ainga, ma aso malolo o na o sawanga i tutono le ainga, mai lava i le aso mua e amatai o na whai ngā luenga. E mawhai fo i a tangata whai ngā luenga o na talo sanga e whaaliliu i tupe, leo o atu i le 5% o le au whainga o alato aso malolo whaal tau sanga, na whaaputu i tau sanga taitasi. Na sauno Van Velden, wa ave e sea e lea pili po le tō la fono, le whaane nefu i le wā o i tō la, aso mawai aso, ma ua tā ua tele le pasi o le tō la fono, mō whalewhai ngā luenga i tutono New Zealand. E luas full whama sina le umi, watu atu pisi nisi mala au whai tutongi e tāpena i mone i suinga, le ai ei fo i se isi tau sanga wha o popo, pe a mata wha mamalu le tō la fono. Ina ia mawhaiona wha a fo waitu utu unga o livi i mali lienga mō ngā luenga tangata whai ngā luenga, pe ona sauno le minister e tu saimali poti ale Radio New Zealand.
Ua finangalo le pulenu o apahat ina ia whaongale malai tutu i Trentham e whawaini fale e le tasi se fonga fale o le malai tutu i Trentham e fitu iai malai o le atapunia o se fuafanga ina ia whaatao lau lai bisinisi o solo whanua tutu pēna whaasilsila ina i le asolua na saunua le pulenu u Perry C e mawhaio na aveo se avano e whaatao lau lai le a ai e pule lava le whaala potopotonga o malai whaieitu ngā solfanua po ame whaonga iai a lato malai peitai o se avanoa le leimo a pahat pe a whai o le atapunia o le malai tutu i Trentham. Sa avea masitasi o no fuanga po mata angai tō sina tele i tanga tei a pahat pe o na sauno le pule noo na ia whaalia foi o le alangona lavalo na fia pe a whai e yeni whale whaopopo i a pahat. Sa pitu tele fo ila lato foi numero tanga tei whaatau lato whale mua ma o se tasi o mafua anga o na ua matala le avanoa e whai e whale e le tasi se fonga whale le a ai ma iei fo ilo lato tali tonunga o le a wha au pea. E tu samale to lua fe fit se lau tupulanga talavou e eia a fianga i le fatu o manuanga wha apea mamana o ngā wha apitoa o i se tūlanga wha le tonu. O na iono le to e maua lato benefiti su e ngā luenga mai lata i le fitu se fulu pasene o ia tupulanga e eia a fianga tau i le mawhau. Na wha alau ilo le minister mo anga fsota i Louise Abston fo i numero wha amaumawina i le asolulu mai i saunu ai o e olo o tau sia i le benefiti mo tangata sa ili ngā luenga i eia a fianga o le soifua maloloina pe ona ta ua o e ele mawhai ona whai ngā luenga e te tauna whaawaunia o onga pe ta pena fo i moni ngā luenga e le lumanai pe ta ina whaalia le vaenga whaupwhai ele green o le ātili whaatitele ina ia a fianga o le mawhauwhau o tupulanga talavou ma o lo lātou tali tonunga e le te tauna o fia i ia tupulanga i le fōwhanga e ave ese ai ma i le benefiti mō tangata su e ngā luenga o le māsina o Novema lua whelua ono o le a whaamuta pe ave ese ai le mālo le benefiti su e ngā luenga mai tupulanga e ta i se fulu valu ma le ta i se fulu iwa tau sanga le mātutua pe a whai silia ma le ta i ono sfulu li mā whetā la tupe maua ao lātou mātua ma ta ua e whaapea o le auna ia i lātou e sa ilini a lātou ngā luenga o ke topal tau sanga taluai pe tu sama le wha whetolu se lau tupulanga talavou na leanga waa mo le benefiti. E le Pasifika ma whawhato New Zealand e to tolu sfultasi whaipule tamaitai mai atu moto e sfulwha le Pasifika o lo awa i se fono pe ona tali malo e le palemene o New Zealand ma o lo o wha autu i whainga whai unga masuinga o lo o a awhia i le Pasifika o lo o wha awau pe ona whiangai malo le Pasifika ma whawhitauli o lo o tautau mea i avano le to o tele o tamaitai e whia ulu whale atu i upu whai o le malo o le fitu tasi ma le fitu pasene o whaipule uma i le Oceania o le itu pao tamaitai whaatusa i le lua fitu tesi maleono pasene i le lalolangi. O le asia singa ia whaipule Wellingtone o toi whaamanato i le sotanga o loo sota i le Pasifika na maua lewa no Porto Williams o se tasi na avea mo mua ma whaipule Pasifika le moto i saute mo le palemene o New Zealand. Na sauno ai i le whaatasinga o le whaopopoina o le numero tamaitai whaipule Pasifika i tatono palemene e le whaapena ia na o na avea ma whaipule. Peitai e au fiele wha amalo singa atili o wha la potopotonga o lo o langolango ina whainga wha atemo kalasi. E au fiei au whainga alwenga palemene, whailau tusi, mai e whaia wha amaumonga alo i au tauwalumanga a palemene. Ua molima wina le sa sao ni muolo o a fiei le tu i saute sisifo falani, ma o iei tu ai ngā mū te tele e iei taimi e wa ai ai le United States ma ka nata peitai e le i tupu mua i falani se ia o mai le taimi nei. Ma ua taha ue whaapea o se tasi leo whaailo e tau mai ai o ulu whale atu Europa i seisi fo i tūlanga fōwe winga i mū. Pea na whaalia lau whaitau whao le tau po o saiene tisi. E maasani lava o na tutupuni mū te tele i Europa peitai o whaatuptupla ia lava leonga o ngā tele. Ma ua fisosoani i aile suwinga o le tau. O lo tau mwhaile vaenga tine i mū i falani ma se pānia e tau tine iani mū te tele la tau tele i whia ngai mua. O le tau sanga taluai na whaamawina ai e whaapea o se teimi mua ua matua malo losi ai i tutono Europa. Ua o se vai tau o le mawhaiona tinei ani mō, pe ona whaalia ia whaitau wha, ma o ia mō e matua mu lava masasao e pei oni pomu atomika. Pe tu samale lua se lau iwa se fulu afe eka, le te leo le vaenga ua afia i mu i falani, ma o se afi pito sili leo na te le i whaamaumonga mo le atunu, ai o lea fo ia le i mai a maasina o vai tau o mu te tele. Na sau no le presidente Emmanuel Macron.
I le asonga fua, o se taimi pitosili le ona whainga tā ua la tau whaafia iai, o se taimi pitosili ona whainga tā, talo mai le tau alona lua o le lalolangi. I ta alonga, e se fululua maasina le umi o se ngaluenga fau whaafau tua, o le atau aveina e Joe Schmidt o New Zealand, i le kalapula kapi Ulster i Aialani. O le lua tau sanga talwaina whaia o ngai le awa Australia beitai, na tu ua le ngaluenga le maasina nei, ina ua mai ala vaenga mō le ta amnu sanga fau, o le Nations Championship, na whaia o nga Schmidt i Aialani le vau le lua afes fultolu, ma le lua afes fuluiva, mai whaatolo na siampini le ta amnu sanga tele o le Six Nations. Le afso Sonny Schmidt malango-lango, ile atina enga whaawau o whaia o Malakapi Ulster, fiso Sonny whaamalo si atili, si awala ma se whainga manino mo le atina e mai lava ile vaenga la iti, whaasolo atu ya onga makalapu, whaapea i lato ua taa alo whaapolo fesa. Tala whauia, mai le siu fongo le lau mua. O le nau whaafonga le atanu I tātou telefo a mātou le nei au, mai le si fonga lau mui Wellington e pe ona tāpene na Sabrina Kasiano matala mai Samoa le sunga I atasi Salem Sam. Tu whaafonga le turai le tau nei, se fulu walu minute o te nei le valu, malo lava le, mafutema le tātou te no, poe, malo le usu. Malo tasi, mai o le usu. Ia, mani a whaafutai, ia le le iu, foe malosi. Ioe, sao le le. Una tātou ngā luenga. Moni. Ia, o la stala fia o e sao mo o le nei tai au. Ia, tala fia au, foi le tuan le yaso fo. Ia. Fo por tato wola. Ia oi na iu talu tato tau dia mai le yaso. Ia, mo le le. Pio tala fia mo le na. Ia. Ia, ma le tala fia lona lua. Ia, lo mo pe le fia. Ia, o tala fia la leo tui fa so at. Ia. O mo wal tato pine au lo I ta longa lo a Commonwealth. Ei. Te le Samoa leo Seine Staus. Ia, na. Ora panga e nal fitu kilo kala mal. Ia, salo a. Ol mama o tene ia fu I tene na vai si la panga le se ni olon tino. A fa fitu kilo anga ila lol mama. To mama la o tene. Ia, mo. A o me na si ela to. E fa alua ina le mama fa. Mo ile le. O le si tu mana ia le alo le tatu tinu. O le laititi full valu tau sang. Ia mo. O ia pito laititi le au panga le. Ia le ua mo le pine au. E se fol mana ia la te fa longo te foi le mtoria ma lo Commonwealth. Ia la mata matunu umalangi ta longo. Wa te pa o mo le vi o fu o Samoa. O le vi tonu ala Samoa ta te manatu ata I te tauna. So se auta alo Samoa e ta alo. E tauna fa o ngā instrument la le ta le malu le malo. Nei lo ta fu isi vi e fengi solo le usunga. O le usunga le la fa ya onga ia mo le vi la ta malu le malo. Le vi mana ia se vol mana el vertu le tu la I mai ta to vi. Ta le vi se auta la ngona no fotu nei o Peritania le fa meta lo te mi sisi ele fu sole. O ka se mana ia. Ia malo la ia ta tu sia ia to moni sta to pine wa ta longa pe ia le fa un verso nei po la mtanga verso fo le mai ai. Ia. Te do to ma fo. Ua. Ia msalo le talonga le la mata on fa solo mai tatou tamatua. Ia la una yalo ia le wa ia au panga tama matutua. Ia le lopo o tai au pona nei fo e toi vai ai lunga le o la televisi. Ia sa le ia io nei televisi na le tai au. Ia me le televisi o le to amani. Ma le ma fan le so ni tai. Ia ma fan nei do na naf. Matala tu naf o ka se malulu. Ia le tau fiolo mai nei aso. Ia. Mo la to malanga mai Samoa ia tau tuana ma o te fata mala. Ia. Fai meni to tini ia ma se mai fai miso of ma fan te malanga mai ai. Nai tele fale o lo fo I Samoa second hand le Samoa. O lo ia mai Amerika. Ia. A fia fa tau of ma fan na vita mama ia tui mai lo valele. Se fia tu na lo sa e mali ia wa ma il tanga nei ai le insurance na tongia. Ia. Ia ngau a torta fa ngale na sa. Sa o Fai tete al malulu le ita to ni New Zealand. Ia fa mana tu foi mo fa na tong pa se ma tu e ma ta fa mo te min nei mana ia fai ma tong le insiu. Ia sa o tong ia tu ine ta to. Mo fa ngo fina ave nei ma tu e fa mai pe a ini tu na fa pena. Ai la se tu tong le insiu nei ma tu ma e malanga mai Samoa. Ele se sene New Zealand se sen Samoa. Ia. Ia mo ti no ia e malama ia ngol insiu na la tu tong.
Nei te uma e le kavaina isi wa i isi o le kavaina ile pe amanua pe mai nei. Ilo lele. Ilo. E mo ia e faitau fise lau tala. Ai afa pe la saunga le mun malanga to fo ile manuia. O ia ai sili atu na ilo le puipuia. Te mana tua le si malanga na sau fo ia fa ina tangata na mai nei sfuru afele le pili. Ai le umina malanga na sau ona le si insua na faia. Mena na sa o ilo fo tuanga na mana ia. Ia wa alfa pe o la uto ina le la sau. Te te fa o mel vaso le. Tanga tu atu tongi no insiwa. Tinga na fa mai se o mai mo na tupe tele tupe alu le to maros. O te tanga tongi no insiwa na ute va ai tulanga na ye oi. A tele malanga mai. Ia no so le to tongi tu no tu. Atu sa ole maua ola tu bebe nei tanga te alo fa tu e ngofo mpa tu e fiau me o te tongi e welo nsiwa. Into e maua tu ale ola tu. Tamare so de sa o se. Ya malo. A ver vela la team tatu tel noa a fie vini mai. Ole o fa tu vol lima o fa test telefoni tatu tel noa. Ya, na patalo vatu le amile famoana o lo tofusi tuisa emo ya manuia lava le taa fa tu atiria tauli ya sunga sa lo fa ya le sa Ellen Solomona manuia nga luenga te sia Agustino fa te lava le mafta mai fa tu Epi Marina manuia lava le taa ya le fionga ya se Yuli asua ya o le sunga ya Elia Luta la wana sa mo mai ya fatalo vatu ma lo lava le mafuta mai ya o Lavinda Makoi Lavinda ya le foi le fa mai Lavinda ya Elia Luta manuia nga luenga le taa te tele lava ya le mafuta mai ni te mi le tatu proclame ya le sifonga ne la mo Wellington fatalo vatu ya Elena Tupse ya testiva ya mantuala tango official tatu Facebook tatu mafuta le ya so pe subscribe foi Luas fultolo minuta te nei leitu la e valu. Samoa, aloha.
Manu malo se pepa tala oloa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le papo le pipi. O wha manu yanga nei, pia e manu malo mai se i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua vano le sei. E wha pena fo i pia lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Samoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le ase ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Digicel. Le sia tātou whaasirisilanga le nei whaasirisilanga mai le mawhutanga o le Fast Aotearoa Wellington. E mua na mātou whaaturu watu Samoa i au te whailangi ma le whale ta iaitu o le toi manua. Se pa ia fili mapule na tauilo ai malo e whaaturu watu lau whaingalunga pa ia le tua o loo. Whawhale le malu i tu e fia o le laulangi tu lou na lava. Ana whapea i leo se tala o le a whatau nuina le mātou tau sala i le se furutasi i le tae au. O le astona i nei le aso mua o aukuso lua whilu ono. I le maota o ato ni o hori pori lua. Susu mai maliu mai tātou fia whatasi ai i lea tae au. Tawhtai lava o le teitai fono ma le mawhtanga a le Fast Aotearoa Wellington o lo sainiai so i fua mai manuia. Ia pau o tātou whaasirisilanga. Ia o le nei aso. Malo lava lon sai. Malo. O le lewa, ia, o te roa tasi le vaenga mo meo tātou whainga luenga le na meo tātou telefo le swing o aso malo lo maso livi, ia. E pe o le la tau o le sui i tū la e leo toe sui ai vaenga leo le tau ni aso mai ma so, ma, ia, o livi, ia pe o le swinga fau leo te vai atu ia ilea le asui o le o i tū la. E le to e ta ua oni aso malolo poni livi poni vanga vai pe. Ia le swinga fau na le vai atu le tū la fono le pasi an nafi. Aso lua. Fai tonga lona tolu, mudi. Ai foi le si vaenga na le vai atu ia il termine ie. E fauringa mai o le masino novemba e ono le toe mauai i la touia e lau job sika i lungo le benefiti le o sairinga luenga. E nei tamaiti as furuwalu mas furuiva tau sanga le na vatu fo i nei savelina i telefo. E le mawhairunga le lue full time. Ia, afa peo le ua ngase po ngase tu mau le tau tis e po. Ia pe mai fo. Ia, e ono a whaina la tau benefiti i lalo ai inga fau le o le benefiti o su e ngā luenga. Ai o la whalangolango atu la tau i mātua lau tausia. E se whali maali o tau i fuanga. O lena e ai manatu o le au whai porokiki ia mai la tau e whai atonu ala langi mana ia tunu. E tai sifuru walu lo tau sanga i wa tau na se elta mai titi le tutu o tasi. E le tue whalangolango i mātua. Yo, e le tue whalangolango i mātua. Ia o mea uma ufa pālota le tamai titi le o tuu lola pālota e pālota. A le ala e mo miel tamai titi so soani a leo tau le mai mātua. Ia, fo ilana. O le ilo tamai titi pura mea awha. Yo, e fo ilana na. Ia, le whape e ono a fia i tamaiti a sifuru valu suiva tau sanga le mātua. Pea ma sifuru fitu afe valu se lau i lātou. Ia, ma nai tamaiti a lau te mōre benefiti na i lalo le tau le health and disability. O le pea ma le lua afe fitu se lau i lātou e a fia i fo. Nga fei tau afe tamaiti a la a fia i lalo le vaanga nei. Ia, o lo ia nesi whamanuanga mai le Ministry of Social Development e peona tā ua. O tamaiti a teens, lona winga o le sifuru tolu anga e le sifuru iwa tausanga. Mo na tau mātua, o la elau te maua la ia le tupele i lalo me leono sifuru fitu a fe lua se lau lua lima. O la ia i whamaunga le vanga lea. Ai, o le au te lenga o le tala po o le vaenga e whamautu. Ia, o novemba o le tausanga le nei, e ono ieisu inga na ia inga fau o le malo le wei nei. Ai ma le tua, o ia inga ia, a le tūra i ma le malo lea. Ia, e mawhai ana, o maile si malo fau tasui, ia. Ia, o te rol tūlanga na e, e pawan mea o le ufata atia ma le teimin nei pia tūra i mai. O le sile me le whengatai ni usila, na le tolu tausanga o na paya inga. Ia. Ia, e whengatai ia, e le umiai uma. Ia, o tu le si whenga palo, te le uma folfolanga o le si tolu tausanga. Ia, o le... O pio Amerika e wha, tātou sa moe lima. Ia, ma neto wha mao na si au tātou whainga malo na whatu ina lima tau sa. Ina ia umatua iwa. Ia e pangale, ia o le mea whaula wei nei. E o atua, e loto to a wha lima tau sanga,
Toi a lua tau sanga o le whea pālo tele I loa po oi whai pule o si tū malo. Te tu ai ai te mini. O le alua whono ia ala e le ini whai pule o si tū malo e le o mautu le lei. Ia ona o le tū la whono e tau ana uane i ini vaenga te avea. E fua si tū la whono o le pālo ta Samoa. Ine ni usila E le tai a mai e se whai pule se te tupe po se whamanianga ia o e te pālo tai. E le ai mani whea masinonga pia o mapālo ta ni usila. Ona o ni usila, le saufu i ni o taola I le o langa le netunu. E le tau ana ua mwhaapelea se tangata I se tupe alu e pālo ta. A o Samoa, le o langa le taola fo I Samoa. E pe a le amai e le sui le tamo e le pālo ta se whangu vai po se tupe po se mea ai. E le ila le sui le. Ai o le manatu fo I ta atele le nata. O le taimea nei tau te mauela o le ia wa e tutu mai lo. E te fiu e to e tuli. O tala na ta whaalongo. A le mea le tupu. O le taimea fo I le sui tau vā. Se pure a lava te fo ia. Ia la ua mauela lo tu la fo. A le mea whenga tātasi. A whapea o ele te anu whenga pālota. A le ua fo ia mai a ule mea aipo se tupe I lo wanga le lei. Ia mau e fo le pālo. A ua le watu e ta ue. Le wale te leo le wale to. Mo le whawinga ino le tūla whono, le mafo iwa. Ia sa oi, wa isi atanga te alana fōa, i o le alofa, I le ua man, I le ua noa isi mea. Ia, a tūla whono, matua a fi ala, tangata pa, le sui tau wā. Ia wai le pālota le a sāwhata lua. Ia le fwoi whai tangi le sui na malolo. Ia lo inga umi fwoni toso le fwoi mitau. Sole. Ia, le whaia ia pa election a isi, I tūmalo I lua. Ia. Lo inga umar le atau sanga lai toso whai. Inga umar tato pālota ia novema o le whaia. Ia, esa o le. Whinga tāna o tūla whono Samoa, ma le tūlanga lo I nei. Ia tātou New Zealand, ia, na le stala e pālota uma. Ale maali e la o pālota New Zealand. O le pōna whainga pālota. Ia. Na manu malo ai la, ia. Sui fai pule le o fo non fai pule le sa I tu sa fo. Ia. Ai malama tai au. O vai tu lo la fo fai campaign. O pesole. Mo le si pa o. Le se senga o mea. Ia. Sa mo malo lo sui ia ai longa e fo le la va walu lo po tu mo le tu malo malana committee. Mo fai se fia. Soli. E malo palo tau vai tu lo ia Chris fa fo ile aso na so o ina wala o ia malo I polo il mana. Ia. Malo fo male lepa. Ala tu lo malo papa fa campaign. Ese senga o tu no fenga palo ta. Ia wala ilo ai si tau vai le umi tau sang. Ia. Ia mana ia umolo palo to tu. Ia tu fa nga yo I lo le si campaign mo le si fenga palo to lo mla. E se lamta o le si vanga e te mai tau ina fenga palo te e mi se ni si lo samo. Ele o te lo pete o te o mai lo le ile. Mo me o sui tau va. O sa mo e tau va ele faina te tau va pe o te no foi palaudi. E o sa o tau va ele tu malo sat pa te. A o nei la. E pe ia e mwhaiana sa utangata mai lunga. E mai la tau vang wha upwhai, ta mo I nei mana. Ia, sa o le ia. Pe sa wa? Sa o le ia. A pe so le le tai sa ho sa mo. Ia, ele mo fai. Ele mo fai wa pe so le a ma. Ia, o le se senga o tu manga, ia wa ele mo fai, e fai inga oe. Ele mwhaina la tu e palo sol matu malo, mo ele ai ma se lo inga oe. Ia le na? Ia. Ele ai su a inga o, ia whainga tātele. Ma le siamea, ia e fola atua o pepa o whamaunga o tala angai fo e palo tatangat. Ele tau no palo, ele tau no tau wale tu malo. Tau no sau ia pia. Le ringola o tala, pero o ai watu ni wa pe lima sui, ia. Na le o fola atua la tau pepa o le sui sa whaia onga, o le sui sa o se lo ia. Ia e fola atua o tusi la whari. Ia sa uro min stata alo. Maanga fia. Ja, maar lo spoor le tai au. Ja, o le tau tsal no fia. Ma fatia foi sia tunu ya pani I mafui. Ja, o tele yo nei so fuana ya fia I man foi le foi ma fatia sia tunu o Spain la to ma falani mu mafi. Ma tau tia e se swing on langi o tatu nei. Ja, New Zealand, ja, lo mau ta to fia male. Mole Na no ata tu te fia ai ma fa manga lo lesi ma lo fa lesi. Ia
o teimi nei o le soifuanga le tau ona toe Io e. tau I misa ma o le whalwhani ama le fia. Ia, sa o le nei. Ia ma ai whaatasi. Sama mesi ama tai mai. Mesi tai. Ia, le o taimi no toe luas furu tolu minuti ona tana le iwa. Nei le stofi. Tai au ta walunga le masina o Julai. La stona nei amata le masina o kuso. Ano, ia. O tala watu le sunga vidam tu le foa. Ia, o kalangolango manuia lava nei tai whaftai lava le mafuta mai. O tala watu le sunga maltafa se kai. Ia, Ellen Solomona. Ia, o le sunga Testiva. Ia, o Ellen Tupse. Ia, foi mamau o kapeis. Ia, ma le sunga ia Siliva Casiano. Manuia lava nei tai Aaron Sila. Ia, Elira Luta. Taitele lava le mafuta mai. Sunga le whawhenga ia tapo ino toa. Paongo sa wainaya. Ia, manuia lava. Ia, le nei tai whaftai lava le mafuta mai. Sione fonga fatalo fatu ia o le sunga ia malo pele sauma manuia lava nga luenga le tai au fa aftai tele lava le mafuta mai le wa toi 2 minute ia ona tale o le tula eva tato wolfa fia fianga le nei
Afianga mai le jamaa ina ua toe se fulu ma le 8 minuta tale o le tulaiva. Ue whalongo on na file na sa ua i le telefone na me sa vini kasiano. Whalongo longo mai. Ia le vaenga le ole fe o se ia se vaenga o ia o le sami pe se vaenga fa pito fu le le. Itai ole ia. O le fi ngota ta ma vo ta itai. Ia ole se tala. Ia ole vaenga. Mari fole whalongo longo mai. Ole le watar sanga ina vaenga le pui i me ole tono New Zealand. Ia le whainga malo ia ma maile latou ina ia saini umatangata e whaise se tūlafono fuilele e whaasa i latou ia e whaia ia pisinisia mo le whaafeilele ina o fe e ma ni e tau fia e whailele le tau una whaia Auni whaafeilele Auni whaafeilele Auni ini pisinisi whaapea Ia ua e fuanatas e mane Wam fail fa lele le alo sa mani to fa tau mai le. Ia ma pela le tuna o isia tunu u fa lele le tuna le o le pick ai o apokoa o le asasi. O tele ia mo meo fa to anga ia poni la fuia. Wa ipa ia o ia pisinis fa pena. Ia lo ngana le la tu fa tu la ia sa o ma le vo Ia, ona ole puinga foi le maitauina, le maitauita le vaenga lea. A tu fata sini fe e foi le tono se pa. Po se pa ia. E va ia winga foi le fa vesi. O fe. Le winga puinga o fe. Le tau imisa tono pa. Au te loa ia au te loa le sona le ai la tontu sia tu la fo. Ia. Na maua mai meio pa pia. Ia. Te le fe e ga Ngala wa pea. Ia. O winga ia fai I pa pia ia fai foi o pa fe mo I pea. Wa pea. Ale ti o la ata wa imisa mare lo tonga tasi pe atu fatas. Ia wale sa o le ia le fe ta I tolu fatu. Ia, ala no moana o la tu toto. Esa o ia pidi. Lang moanga. Em si le tu pe ala no po mai lang moanga. Te loa nale na mole so na la to le tau foi tu la vol. Ngala vai foi to telele ia o le tai ale te mo fe so lo to. Te mo foi sa mole ia so ia que te vai el to tele. Mani. Ole atu no le o fo yo Dubai. Ole alu la to fa la lo te mni uma fatia nei uma to lia tasi nei no fa la ngolango tama ai ngai turisi. Tau sanga te nei luas fulu milion na turisi na fer no le Dubai. Ma to lia Dubai ese ase foi so no intangata. Ona e tau taia hotels wa. A ola tangata ma to te tele la to tupe fa alu I ta fa. La ua pa uma wala lo turisi o Dubai ta lo tau ale fa. Wale ta fa na ilo keti O lala o felfofuanga o tangata nuu o tupai. Ala to wa tuani malo se to tolu e whanu nofo ni hotels. E manuia I maia e whamanuianga lea e maua turisi e tolu na e watua. Alvata ta inga e whana o tu tolu wafe mo na tupu tala Australia le value o se mea ai o potu e nofo e mata whaoi. O ringa awa pe o te watua o tau ma mari o oe ma jewi. E maua e lea o whamanuianga. Ona le tau whainga lea tunu se ta o watu tangata talua I wapa la lo tangata asias. Ia ona le tūlanga le tau. O le tau al te minei ia o lea lava o lo whanga solo. Na I le tau tonu ngā whapea ai e wave uma. Ia lea o le whai ia. O te leo whai tu isi pamu masana sau la tau whalau lo ia stofi e pa pensin lo inga ele wale pa upea. Ase tala la tamai o le pensin I tasi o e mau. Tolu tala lua sene. Lau toi alulunga. Toi alulunga. Ia. Le iwa lima. Le iwa lima. Ia tau whialolo le iwa lima tasi. Ia tau mofi. Ia tau mofi le iwa tasi. Ia tau oso ia sa tala lima sfuru tau pensin. Sao sole. Tala fast furu ia nei te miu esel meu tatu ini. Lai pa wan famana tu foi lele. E foi lele le tau tari ni pensini. Ia e tua ia pe ona ta ua ele. Ni vai ase tua ia sto ino kalolo. Ia tele ia amale taua. Ia almele ia wo o me foi fa ia ingo tua ia meu ia kalolo.
wale ini pasi sa tomiti o le pasi. Wa tua ia kalolo me o tau tau so fuanga no le tau. Ai te lo fa lo tu sa mo wala uta tala leva no i tai le market le tai le tau tatu le market fili le sa le fili market. Ya mal fale ya o la lau fa mai o tala leva no wa sa ta o fi pasi se fa le. Au le ma se pasi o to ia i tai. Tela da tu pasi uta o tangata umalita i sa vali pe o taxi uta tu e pu el pas. Wala wo lo pasi. Tu ta ta pensin. Sto tiso ye fio ila tu pasi. Awa afi wa i pasi e tu man tu ata mi ta sa mo. E alu pasi il market i fungale sa ul market le tai to ya lu ta milo ya pia so e pasas. Ta mi nei la li tas o tala le mo mai. De to fio in pasi fa pena. Ai fi alu se pasi alu ko fungale i pu ela pasi. Ola fo poto pas ya le na sauni ta tu tel fo pe na mai pepa malo len fa la ulo mai le fa tau totel ya na wo te la si ya tu la ngopase se ya ule la vai la u fa ta va le pasi ma taxi tengo tal pensini ma swa uni time malo ya le la tanta tu pese ya vai fo le time fa talo va tu le sunga le fa finga pasta ma tamua pari na fresa manuia la le ta fa te te la va le ma fa mai ya o si na va ya manuia lava le tau ya pesa ne o lo fa toi mo ila to ia fia i fe o le pese mai le fletua ia Marcelina Masoe ia ulofa tuai ia mo le ia le o le fe ia mai la tau ia fia lava ni foi tale ni ia o le fe fatala vatu lo fiole pe tele ma lo lava so fo mani le tai au ia ta manuia la sunga mai ava ia me se foile tapo inga sa mo tono le la mua ma lo le fa man lo singa nga matole nei aso ya sulu malere la nei au kilan ya va ye foile te ma lia to le maru le nei tael ya o ameta to tono le mu ya o manuia foi ya le lomo nei Wellington ya o le au mai le tael nei ya ma to ya pe folinga la to un timu ya o le to fio lolo mai malu nei tael ele pe o le va son te nei mal am tanga nei va o ka se malu ma to ya pe o tulanga na o lo ya le lomo nei ya
o le tau fia lolo mai malulu ni tai au ia au tau vai atu pe tau to ulu menti munga ia o mātou le nei vai aso o e mala mai falta au ia tase degree ia lua tolu ia pe lua foi to foi il tas ia ai ono le se tulu manele la ia e tai tuarta tulu sputas ia wa matafona mawal ma fanfana ia ma vai foi le feo ai fio le totel ia ai e masalona le totel ala o matutua foi le tatou ia ai mesenai ai nga o lo i fale foi e le o yaini heat pumps ia ele le foi tu langole faingole insulation ma ia laita te falonglong watu lavale pape mai faisi malulu ia ai ono le we tu la pono tatu malo vole na fai ta wana for rented compulsory le heat pump e tonu fa ia te le dopo usita ia to telo la to lo fa ia la to pisimisi fa le rent ia tu langalna ia o te loa o lai fai wa a maua ia e te lele sala te masala te lele sala tu ia te loa le fata mala vo ila to e ona ina fale le o lo mautoni ia le te lo tangata ia ai o le tuta o me siro le mo ta to le soifua malo lo ina ia male ola ia wa le fanga i fia mga luenga ia pepe na tu auto fisila te o te ole ni la sau mai mo ma sau va ai ta longa ro ta le o i ta to o ta alo i Britania i o faila o tala ono ta longa i o le afileti i lungo mala ta alo ta longa tu o foi e pena to tasi al ta to te ine le sa tau va i afileti tu langa ta mo e le selau mit o la sau lo ye tu langa o ye ni tanga mai ti sao i sa mo e ono i ta longa nei ola ia ila to sonu development for ia afileti mai ono lele ausia o taimi e mafai ona ngava ia le ia laina na le yenisi ai olo ia wa faisi leva o tam faile tu langa le sunga ia a Jong Sam Jong ia o se tasi fo ia fai masuyo sa mo i tamo nga ia so mai ia pe si tama lava na tu lo voyo na tu taulang ia olo tam fai mai foi te me so tai mai ai i tu lang pele bien tamiti ni sila en kalesi e fai la fileti ai wato tamo i lalo sa mo ia ole no fai fo yesu so ole lavea oi nei ia e mo fa mo tamiti le me ola e ono mo wa se nga luenga ma se rumana ia pele la kapi yuni mala kapi liki ia ne wa matata sa mo soka ai e per tu langa na fainga ta ia na fai ona na wa onga ala fai ia tamu sanga felit ia e umalo bo ia felit wa onga ia umafo e le pe hotel ni tau vanga vo ia tia e ima malava se le ni e tu tono talo na no pe felit ia martele au sta longa ia le o faina fai sa mo no le se le ni ia e fa noi ia a fola la kapi ia le feta tu te la maneta ia la usa ni so mai ua ave ese umal malu sa morte la tu lango la kapi sa mo ia no tu langa fo ia o fa poki ki lo a fie fo ile tan ia ala utelo pe ele o e folta to lo kapi Commonwealth Games ia e pe ele o fo ele o volta to o te to fitu ia ai ole vaenga o fafsili ai ia mo ile sa no pe ia na o onga e umalo afileti a onga vo ile le zone B zone C ma le zone A ia ona uma vo ile afileti ai pe ole te mai tau ina mo mana tua tasi le vaenga sa soani i au tamo mo sa mo ia sola o talonga fo ia le fakasa au talvo a pi sifo a pi sai pe tasi na vaenga sa pe sa tu le ia mai ia le telefo ia le talonga afileti ia isa mo ia sola ia ai ona ai wa nga il to tero tamai te fa mo me o social media ia ai fa tu na ile tamo ia wa ia wale na matalom tu fu vaso ne fa me tu fu na te lo pe tangat mai ti sa isa mo fa pe so fesilia le o pepe wa le o pepe fu isa sa tangata sa tamo i tu nga sa ia ai pe tu langa na i pe na ia sa olo fam talanga tu langa na o ta longa le fakasa au talvo ia sai foi la ma afileti sa sponsor la fumeni
Sao. Tonu wala e tonu wala a feleti fo ye look forward ye tanga tausanga o a feleti onga o ta longa le fakasa autarbo. Ia mata longa la kumeni. Sa la sa feka wa feleti ta itasia no uma. E tau wala. Ia ai lo tanto nunga na lo fo ia be se lang la fumeni. Ia ono fa se af ia le officer so fo manoloina. Ele ma fai no mai ia se company o la ia fia ele so fo manoloina. O mai ave ma major sponsor o ni ta longa. Ele o tu sana na. Ia o ave se nela. Ia ma fa pena to lava ma feleti sa mo me la le te minne. Ai ia ta me sa mo le sa wa tina ela na tale ni tamu i Australia, New Zealand, America. Ai le o ma corona piki e atununa. No, le ta o faila na watu. Ia, en failana al watu sau Samoa. Pa fa pea e fialu Commonwealth Games, e fialu le Olympics. E pauna la wala lo fain fa tumu ia ta longa le, ia utilo foi la le au. Ia. O tato e tato fale au la ye. La i tola ai tia tato lo tamu faia le au Samoa. Artelo tangata ye o mai represent Samoa. O tamito le to le ni fafu, o le o ngai fafu. O la to ma tua fu va to ngia la to tupe kolenie. Ya le wata vai tu. E ser manenga o tam fainga Samoa le la to au fu. Ya e persi singa mafa on a full time. Le fatinonga to la meli Samoa. Ya o lo maua ya se le ni fo ya la to o lo ye to kalapuda. Ya ma le fu ma tana tele se le ni tu watu ye to tonu e so soania. Ya le ala wata li mai, mo pine aulo, Ya mai una vita pe mai. Yo ta longa le Samoa le la yo si singa me ma. Ele to la kapile to sta. Ya ai sa le ya. Lo no winga o te le o tupe tu tonu le a fala putonga ta longa ya o le fu na pe ona fa infatti ta inga o si. Ya no tatu te mi lo fe pe tele ya mo se ona ngal tatu community phone mo leva yaso. Va fu mo tatu tu no. E tu update. Ya. Ole no vale tu e fase ai fa finele na fa tu la na live ai le talia. Ai te ua pala au ki tua. Mania tia we. E lon pona talia o no la fu e tu lon to lu ya ta. Wa vinga la fa fine wa le mamlo fali. Sa mai e friend lena no tano ni poloka. Ya ona to vitalo to. Au kat. Ana no tan o poloka que le mena o inicia. E mai ya go to lua. Sa mai ela no go pa no e se an fam tana ngai fai fu le te me tu mo tanga. Ya. Esa ala tala mula fa mana tu tatu li ti ole fa o tala umana tu te vai no Facebook o le tele o tala ile sa. Ya, aku kasih vai. Madia lo. O mai ava e faiona to le kalisia. Ya. Pa si ai. Ya, mo to afete me ya velon to bola ya. Ato el uso ai mo poloka. Awani ka tangaina le dulu. Ya, o ta mana ko di saya. Ya. Ta tato fai longa. O tato voucher to le fa peona fa sa kua. Voucher stai se la tala fai fa out back and save. Ya por New World ya le ngata for na. Ya en fai ona tu le ta vale. Nei te mo tam taole o tsoi fuanga. Ya a fai sala fo sa top up to su ta la pesilia tu Samoa. Ya pe la fo isa u se le nianga le mai casa de ti sa to se la pesilia. Ya le foi te tono le tatu sei. Ya mai a fo fatino la sota ya. Ya fai ona to la watu tatu pokala me la son fo. Manuia fai un tute o lo lua halo tu ia le nei a stofi. Ya me se foi fai unha vaso la sota ya. Ya tato filo foi la son fo pa vela lo fa mananga le tato tai sei ya fa tai tele lava. Ya manuia foi le a aso ma le anga ya tu fai unha vaso lo fiango le tele filo la son fo ya fa se foi ya. Ya se me fa fonga tato tala mai Samoa. Aso tofi manuiro tātou o tanu ule nei fo e whao popongo tana mai Samoa o sibai ele whafonga. O wa whaadia mai Amerika Samoa ele o iai se tase na a fia pe ma o maudu soifua i le pasese ale ma lele le Samoa Airways
le ana tifa i tua ma le awala mai le tomu fai le tūlau ele i le malai vaale le fitiu tai manua o le pepo whaamtananga mai le company vaale le tunu. E fuat le i reporting to ina mai e pailate to o lua o le vaale o le mahaloso le savili na foi o na whaingata o na whaaton tonu le vaale ma tifa i se i tua ma le ala vaa. Whaalia se pa anga telefou me Amerika Samoa e to a lima le pasese ma pailante to o lua e to tasi le sa yele manua i luna ao ai ua mai o na toi tong fitia. O le vaalele lea le company vaalele le Samoa Airways o le 5WFAY e le ile vatu talu na taunu mai le toe faale leia a tolo na tino i le tau e silia ma le 10 miliona ta la. Ai o lo iei nei vaenga toe faale leia mai le faale laventula i mai le tae au le asolu lo le vai aso nei. E tele tu lai se fulmalua le po na po, ai whato a fiki mai le pepo whaamtalanga mai le ofisa le pānemia ma le kāpeneta, wa whaamau ni ai le si itanga mō pasese o ta vale la iti, whapena fo i pasi lau pasese. O le si itanga fau o whaatulanga ai le si itia le tolu se fulpasene, mai i le tau o lo iai i le temi nei. Mai o le pepo whaamtalanga o lo ta wai, e iei se teimi e talatana manino e le pūlengo whela ua inga lunga al te tele, le oto o tonga atoa, o lo whaavai mai ei lea fuafuanga po whai unga aloa ia le malo. O se tasio whai unga le kāpeneta o tu ina mai se pepo whaamtalanga, wa ave ese ai le lango le malo le laka pisa moa, ma wale toe aloa ia ele malo le laka pisa moa nate whaatautia, le taalongo le laka pi te tonu sa moa ma le vai fafo. Wa manatu le malo ia fiso swani le toe le langa ino le taalongo le laka pi, o se tasi leo ta longa i pele le antunu, e na ua tuana i atu le tele o fi naunga ma fe ese inga, e te tonu o le uni ai maise ai o le tūlanga maua lalo, le ua manatu le malo ua pa ua tu el tūlanga le lakapia le antunu i laulangi, te luai o le whaafuenga o le lakapi, ua tele tausanga o haafi ai. Wa sila le malo ua umi se teimi whaatali se fafoa la me le whaafi tauni o le tūlai mai, mana tau mawhaifo i le malo, e au mai whaatasi tuo o whese inga, e whona tanga na tausa i lia ai se fafo. Peitai wa silinga tari i seu, ma wale hai lava se tasi. Ma o whai loe le fionga le te tai o le atunu, le fionga la aude le maa le topla te Valfosi Schmidt. O le nei whai unga wa whaia le malo, wa ve ese le toe aloa ia le malo le laka pisa moa, ma wa tau fie foi, o na toe tu inatu fiso swani maasani tau tupe, mai i le malo i isi umafso swani i le lakapisa moa. Wa whaadia fo ele fionga le pānemia, wa mātai tuina le malo se yuni lakapi, o le atu i nātu e le lango mai le malo i le lumanai, ina i au sia le whaanaunau ta ingo le atunu o mon tangata, mai e lango i le lakapia sa moa le laulangi atunu i fafo, ina i atoe whaafo i le tūlanga maua lungo le ta longa sa moa i le tūlanga i te tau ona iai. Peitai o loo iai lava le whaanonau ta inga le malo, ia ti nae le leile laka pia le atunu o mole lumanai, ma wa tui nā tuaila na lango e nisi o por kalam te tele, wa whaata oto mai nei mole ati nae o le taalonga te tonu sa moa, i le anga i atu le lumanai. Ua tofia se whaai unga le kāpeneta le vai aso nei, ia le sunga ia tau ili vai lua Sonny Brown, e le tofinga o le pule siri fau o le whaalapo tonga o vaa le atunu. O se tasi o tamani o whaatua tua ine le malo, wa loa tausanga o tautua pēr whaalapo tonga vaa sa moa, ma ua lava fo le poto ma sani ma o loa i umia whaai longa tā waloa, e au fiele tike rio to mai tau mata tā ese, i le lua hawhelus fumaltasi, whapea foi le tipiloma ma walunga esu enga tau ati nae, mai ili tausanga lua hawhelus e fulmaltolu, mai li Universitea o Samoa. E telefoi o na tusi pasi ta o loa moa o onga wha pitoa i lana ngā ruenga wha insinia e lunga lava waa Samoa nei maisi atunu i fafo. Wa sui nei lea fionga ia tau ili vai lua Sonny Brown e lea fionga ia le ia tau o Samuel Phineas sa ia tau a veina lea tau finga. O se tasio whiriwhiringa mai kāpeneta i tūlanga tofi maululunga mtanga ruenga wha la popitonga, wa tofia i unasa viane fai fuaina to ala wa vene mo ofisa siriol pulengo ati na e oi tumano. O se tamani i wa tele tausanga unga lue ai mole malo,
Mai sa whiwhiria foe e taula mua ele wa ia lo bloketi miliona tā la lea tunu. Lea ua fito I tonu ne iei lea pūlenga fau. E te leon to mai wha apitoa, mai olo ia umia wha ilonga tā waloa. E au fia le tipi loma tau wha atoanga o le tike ri tau wha atoanga, ma le tipi loma maa walunga tau wha atoanga, mai le Universite o le Pasifika I Saute. Wa te sei ma le tusi pasi maa walunga e tūlanga tau pūlenga, mai I le Universite a Wawa Samoa. O nasa ua whase fulmalua tau sanga le matua le soifua, le foi watu inatu iei le wha atua tuanga le kāpeneta. Mo le taita ingo le foi pūlenga faua ati na o nuu mai tu malo, e taulai atu le whaafuina o poloketi miliona tā la. O tala fauia mai Samoa, anga le atu le tuai fōwhanga la whianga I masio tātu wa tanu ni aso, whaasoi fuia. Tui whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae ao. Ua whaasala ina se tina au kilani e to ono le whanau I masina e balu e whaanofo vaawa ai ai I lona ainga. Ona e tu samale se lau iwa se fulu afe tala se tupe na ia maua mo le Working for Families Tax Credits. Po whaamanianga mo ainga yei tamaiti ai na ta ua le ofisau tupe maua e le o se tupe anga va ai iai le tina. Olo iai manisi whaasalanga whaapopo mo le tina. Sa tu la I lumol wha msinonga wha ito malo manukau, ma iyo na mulianga le tau wha asise la fonga na wha alia le tina. Sa ia ilo alava I le tatau na ia mawaina le atupe, peitai, na ia wha ngaina e tutongi ia na pili, ma le tau singa olo na ainga yaso taitasi. Peitai, na wha alia I sali po te le ofisa fe malanga inga, sa ia malanga le tina ia tunu o fafo, sa tele ina malanga malona ainga, pe wha alua se fulu, I le vao le lua afe se fulu lima, ma le lua afe lua wha. Na wha alii wha maumunga lo fiso la fonga, na wha ipo le tina I le tausanga I lua afe sifultasi, ma e to ono la wha naumalo na to alua. I le tausanga I lua afe sifululima, na wala awai le tina I le Inland Revenue, o ia o se matua e nofo to otasi, sa wha alia fo I wha maumunga sa tau lima ina, ma wha atumo le tina se pepa yanga wa ai tausanga taitasi, ma wha atumo e wha apia e le ini tupe maualo na to alua. Na ta ua le tina, na ia whaongaina le tupe fsoso nei lona ainga, ma whaamali e mea whaaleanga nuu a lona ainga peitai, na sauno whaamasino Luke Radich. O le lua se fulu malanga le tina amalona ainga ia tuno I fafo, I totono tau sanga valu, wa tau mai ei sa tūlanga le lei lava la tau mata au putau tupe. O le taimi nei, wa mata ona toi totongi le tina le te itolu se lau le vai yaso I le Inland Revenue. Ono o le tusa mo le se lau iwa se fulu afetala na ia mawaina ai leanga wa ai. Wa pasia e vea matou la fono, le suinga pito te leo tu la fono mo la au malolosi po fana, ma o se suinga pito te le talo mai le silia,
ma le fa se fulu tausanga ua tuanai sa ioi whaatasi le National ma le Act e toi tusile tulafono le Arms Act o se vaenga o la lato mali lienga o le whainga malo so whaatasi na sauno le Minister langolango whaamsinonga ni Cole McKee o nei suinga o le a whaalile i le saunga le mua le atuna o lautele tau fiofie leo o whanai lima o le au solitulafono e ua whaawhaingofie fo i mo tangatai o mia lai sene o whana o na usta ia li tulafono tali tonu ina ma whaaloalongia le tulafono. O tele suinga ma teuteunga ua whaie le tulafono talo na matatapena ina. Sa whaia talo i neise sai whana automatic po semi-automatics. Whapei ma tulafono phone mo whana sa amata whaamamaluina na ua mai ale o sawhainga whaatelo lisi i le aso sfululima o mati i le luafe sfuluiva. E langolango ina i le leipal tulafono o whana ma sa ngā lulue maisi vaenga whaupwhai ina i tala whea ngai mao ngā le pili pe ona sauno Dan Gen Web o le leipa pe tai e le o io e lava la lātou vaenga whaupwhai i le ave e senga o leo mai le pule whaatonu mana i e ta uai o se ngā io inga e winga e se foi a i e lava lo lātou talitonunga o leo le la e tala whea ngai le lei o na vaava aia le whaao nganga o whana na sauno Web ua whaalongo tele le Minister langolango e le call for le whaalapotupotonga le whinau mo tangata umia ina lai sene o whana ma o se whaalapotupotonga sa lata tele iai le tamaita e Minister langolango whaamasnonga o le tele o ia suinga o le amata whaamamaluina i le asolua sfultolo se tema. Ua pasia e vea matula fono le swinga tele le awala e whaatulanga i livi po aso malolo o falwhainga luenga pe ona yele filfilinga al palemene i le afiafi o le asolulu. O le tula fono le Holidays Act luafe ma le tolu ua whaalea o ngaina nei ma ua sui tulanga i esi tula fono fou le Employment Leave Bill ina ua pasia lo na whaitaunga muli. Na sauno le Minister mo le saunga le mo mamata uputau i falwhainga luenga Brooke Van Velden wa leva na tatawana suia se tasi le nei o tula fono pito lave i le tulanga tau i ngā luenga. O lona winga o livi po aso malolo whaal tau sanga maaso mai o le aleto e whaaputuina o ni aso mai po ni livi ai o le asuia i tula. Ai e ni tula whaapopo mani i tula o ni ngā luenga whaavaitaimi. O le aleto e whaawa wina o ni livi whaale tau sanga po o ni aso mai. Ai o le atutongi whalewhai ngā luenga le se fululua te simali 5% o ni tau i mō livi mō ia i tula. O whalewhai ngā luenga o malava e au fie matangata e ngā lulu e whaavaitaimi po casual workers. O le ama whai o na maua aso malolo whaale tau sanga aso mai, aso malolo ona o le malio se tasi o le ainga, ma aso malolo ona o sawanga i tutono le ainga, mai lava i le aso mua e amatai o na whainga luenga. E mawhai fo i a tangata whainga luenga o na talo sanga i whaaliliu i tupe, leo o atu i le 5% o le au whainga o alato aso malolo whaal tau sanga, na whaaputu i tau sanga taitasi. Na sauno Van Velden, wa ave e sea e lea pili po le tula fono, le whaane nefu i le vā o i tula aso mawai aso, ma ua tā ua tele le pasi o le tula fono, mo whalewhainga luenga i tutono New Zealand. E luas full whama sina le umi, ua tu atu i pisi nisi ma le au whai tutongi e tāpena i mo nei suinga, le ai ei fo i se isi tau sanga whaapopo, pe a mata whaamamalu le tula fono. Ina ia mawhaiona whaafo wai tuunga o livi i malilienga mō ngā luenga tangata whai ngā luenga, pe ona sauno le Minister e tu saimali poti ale Radio New Zealand. Ua finangalo le pulenu o Apahat ina ia whaongale malai tutu i Trentham e whawaini whale e le tasi se whonga whale. O le malai tutu i Trentham e fitu iai malai o le atapunia o se fuawhanga ina ia whaatao lau lai bisinisi. O solo whanua tutu pēna whaasilsila ina i le asolua. Na saunua le pulenu o Perry C. E mawhaio na aveo se avanoe whaatao lau lai le a ai. E pule lava le whaalapotupotonga o malai whaieitu ngā solfanua po ame whaonga iai alato malai peitai o se avanua le leimo Apahat pe a whai o le atapunia o le malai tutu i Trentham. Sa avea masitasi o no fuanga po mata angai tau sina tele i tangata i Apahat pe o na sauno le pule nuu na ia whaalia foi o le alangona lavalo na fia pe a whai e yeni whale whaopopo i Apahat. Sa pitu tele fo ila lātou fo i numero o tangata i whaatau lātou whale mua ma o se tasi o mafua anga o na ua matala le avano e whai ei whale e le tasi se fonga whale le ai ma iei fo ilo lātou tali tonunga o le a wha a awau pea.
E tu samale to lua fe fit sa lau tupulanga talavou e ia afianga i le fatu o manuanga fa ape mamana onga fa apitoa o i se tulanga fa le tonu. O na iono le to i maua la tau benefiti su e ngā luenga mai la ta i le fitu se fulu pasene o ia tupulanga e ia afianga tau i le mafau. Na fa alau ilo le minister moanga so ta i Louise Abston fa inumera fa amaumawina i le asolulu mai ia saunu ai o e ola o tau sia i le benefiti mo tangata sa ili ngā luenga ia afianga o le soifua maloloina pe ona ta ua o e le mawhai ona whai ngā luenga e te tauna wha awaunia o onga pe ta pena fo i moni ngā luenga e le lumanai pe ta ina wha alia vaenga wha upwhai ele green o le ātili wha atetele ina ia afianga o le mawhauwhau o tupulanga talavou ma o lo lātou tali tonunga e le te tauna o fia i ia tupulanga i le fōwhanga e ave ese ai mai le benefiti mō tangata su e ngā luenga o le māsina o Novema lua whelua ono o le awha amuta pe ave ese ai le mālo le benefiti su e ngā luenga mai tupulanga e ta i se fulu valo ma le ta i se fulu iwa tau sanga le mātutua pe a whai silia ma le ta i ono sfulu lima feta la tupe maua ao lātou mātua ma ta oe whaapea o le auna ia i lātou sa ilini a lātou ngā luenga o ke topal tau sanga taluai pe tu sama le wha fetolu se lau tupulanga talavou na leanga waa mo le benefiti. E le Pasifika ma whawhato New Zealand e to tolu sfultasi whaipule tamaitai mai atu moto e sfulwha le Pasifika o lo awa i se whono pe na tali malo e le palemene o New Zealand ma o lo o wha autu i whainga whai unga masuinga o lo a awhia i le Pasifika o lo o wha awau pe na whiangai malo le Pasifika ma whawhitauli o lo o tautau mea ia wanol to o tele o tamaitai e whia ulu whale atu i upu whai o le malo o le fitu tasi ma le fitu pasene o whaipule uma i le Oceania o le itu pao tamaitai whaatusa i le lua fitu te simaleono pasene i le lalolangi. O le asia singa ia whaipule Wellingtone o toi whaamanato i le sotanga o loo fisota i ai le Pasifika na mawalewa no Porto Williams o se tasi na avea mo mua ma whaipule Pasifika le moto i saute mo le palemene o New Zealand. Na sauno ai i le whaatasinga o le whaopopoina o le numero tamaitai i whaipule Pasifika i tatono palemene e le whaapena ia na ona avea ma whaipule. Peitai e au fiele wha amalo singa atili o wha la potupotonga o lo o langolango ina whainga wha atemo kalasi. E au fiei au whainga luenga palemene, whailau tusi, mai e whaia wha amaumau ngalo i au tauwalumanga a palemene. Wa whiangai nei le vaenga whaupwhai ale One Nation a Pauline Hanson i Queenselani. Ma leono ave e sea ina ua le whaiala na matawhai o i whaalito la fono e tu ua tuai i tutonu pe whaila ia la tau pepa o whaamaumongo tupe. Wa mai ona siaki ina lelei i le pulenga whaatonu. Wa whailo ai leono whaasala tupe o Hanson ma le senatoa ni usawelese o Sean Bell ona o Hanson o lo restala o le Brestene ma Bell o le whailau tusi o le vaenga whaupwhai Queenselani. Leo lo iailo la tau ofisa au tu. Sale i mawhaiona tu inato le One Nation, la lato li poti wha tau sanga o tupe mo tau sanga e tolu, ua mai a ona sueina le au suetusi, na wha alia le Guardian Australia, i le maasina taluai, e le tasi se teimi ua le mawhaiona wha amalieina le One Nation, tu unga wha alto la fono mo le wha tau tainga, oni wha la potupotonga ua restala ina i le stete, le ini fono wha tau sanga i teimi e tatawai, wha tase ma le tuai ona tu inato a lato li poti, wha ale tau sanga. Ua molima wina le sasao ni muolo o a fiele tu i saute sisifo falani, ma o iei tu ai ngā mū te tele e iei taimi e wa ai ai le United States ma ka nata peitai e le i tupu mua i falani se ia o mai le taimi nei. Ma ua ta ue whaapea o se tasi leo whaailo e ta o mai ai o ulu whale atu Europa i seisi fo i tūlanga fōwe winga i mū. Pia na whaalia lau whaito whao le tau po o saiene tesi. E maasani lava ona tutupuni mū te tele i Europa peitai o whaatup la ia lava le onga o ngā tele. Ma ua fesosoani i aile suwinga o le tau. O lo tau mwhaile vaenga tinei mui falani ma se pānia e tau tinei ani mu te tele la tau tele i whea ngai mua. O le tau sanga taluai na whaamawina ai e whaapea o se teimi mua ua matua malo losi ai i tutono Europa. Ua o se vai tau o le mawhaiona tinei ani mo pe ona whaalia ia whaitau wha
ma o ia mu e matua mu lava masasao e pei oni pomu atomika. Pe tu samale lua se lau iwa se fulu afe eka, le te leo le vaenga ua afia i mu i falani, ma o se afi pito sili leo na te le ifa maumonga mo le atunuu, ai o le afo ia le imai a masina o vai tau o mu te tele, na sau no le presidente Emmanuel Macron. I le asonga fua, o se taimi pito sili leo na whaingata ua la tau whaafianga iai, o se taimi pito sili leo na whaingata, talo mai le tau alo na lua o le lalolangi. I ta alonga, e se fululu masina le umi se ngaluenga fau fau tua, o le atau avena e Joe Schmidt o New Zealand, i le kalapula kapia Ulster i Aialani. O le lua tau sanga talwaina whaia o ngai le awa Australia beitai, na tu ua le ngaluenga le masina nei, ina ua mai ala vaenga mo mole ta amnu sanga fau, o le Nations Championship, na whaia o nga Schmidt i Aialani le vau le lua afis fultolu, ma le lua afis fuluiva, mai whaatolo na siampini le ta amnu sanga tele, o le Six Nations. O le afso Sonny Schmidt malango-lango, ile atina enga fa awau o whaia o ngalakapi Ulster, fiso sani fa malo si atili, se awala ma se whainga manino mo le atina e mai lava ile vaenga la iti, fa asolo atu ya onga makalapu, fa apea i lato ua taa alo fa apolo fesa. Tala fawia, mai le siu fongo le laumua. Fonga le tula sfulu lu e tātou telefou matala mai Samoa le ua lua sfulu ma le 3 minute te enei le tula iwa. Ia maloa le au tāpena kuka o le tai au, ia waipitia matua. Ia maloa le pa o tua lumkuka, ia whai matofo i lo aile le lei ma le tāpena le o tau maftanga. E le a whaina le te leo le ipuna e tofo i tua. Amara tua le sta maloa na e mauporo risi a inga na e le mamau ala tau fale man matau fale. Ia e o lo te miua tu ole le lotu. So al vali mai lo ta fe mai. Eu já tu foi tai le wai le vai ngai tala tol mato foi. Foi tai le o. Ela tu o lotu. Va non la tala al faiava. Mas eu mo foi lo to nai. Iu. Fai le mo ta malo, fai lan to nai. Ya, o mo va peso. Tu a tu tele ta tele mo ai ma tu lo to lo. Ya o va pena ta to. Al fitili to tele tanto motivelo e tu fu. Ma sani alo tu fa longo atu fa tu fu tala le ya ai alu le ainga na te na wa alu yai ya pe te mau paulo e tu lole. Ma sani alo fa pe tu fu ye ma tu ore ngau tu. Ala fitili ma ne te. Ma ala yo no tele te mi. Ma tu ya ana fa ma tu me je uso ia le tu langa ia tatou tama. E man tua vai nga pena wa ta ua le olanga I te wa e maola wa au le ainga ni lo nga Io tala na le stala tala sta mochevi e la ta o tua io se men tu puia ya ma lo la vale fa tu tane a ta vale no le wala le wa vai tu ni si fo nga ma ta tu ni polilua e no sui kilomita o ta vale I no fonga le ia o tolus fu kilomita I tu la na ia o se tūlanga le nei tele ia o le alava e mai tauina le saunga le mua na ia o ngā tātou e se a tupu ni whaawilave mai le tatau ana tupu ia o te mi mai e ia o ngā ia o te tai au ma le fiafi tātou a vita le lava la unsai e ili se teimi o tele o teimi amatou o mara u whanau tāwale o te ki wei pasi ia na whamene o le fasilia lo otari Ala mete ki we ai pasi. Ora tala e funa ufai ai la matanga. Ile o te fisili mala. Ya tu vai. Tanga tala tu mo le pasi. Ola yo la to appointment. Ola yo tuli le train. Ola yo tuli tem finga lu ngau tato. Na tato o tatu fatau. Te tele o tuli se time. O se te mi tai au mo tema. We time vo e o la mo tu mo tu mo fatau. Ia mtoli la te vai le pasi la tu la fia sa tu le pisi la wala ta e motu le sa fia bone e ta ia o le pasi o la pasi o tanga finga lu o te la ngona la pasi tu fia sa o la fo tu lilo na taimi ia ma fa o tu no fuanga pike espace se fa tu mo le taimi wa fa ia voi pe tu ai o no ma fuanga e le fia fo pasi se ia pe mane fo la no na mo tato o la yo
tāwhawhao, pe o e whaatau, pe ele o tulturia le tai. Nia tu awa noi na i pasi na i mawhai ona. Na ona i pasi e piki na i tangata la eo le aonga, whainga luenga, tangata o tuli appointments, me whapena. Ai pauala lona lawe tau fwe, maa nei e saori le ia, e tūlanga whapena. Ai pauala lona lawe, tau fwe na mana i e vaenga le, e leo ave pasi uma. Ia, temi fwe le lewa e mo, le latu tuola tawale. Ala e piki e pasi ia pasi se i fale fata le pasi. E tau na va ai mai ia le, ave pasi ia ta itale tio pe fa e mo tūla ta mori e mua ia. Wale mele ta te maua sooi. O te maua sooi fwe. Nana e moa lumalo. Nona e moa alu le tawale. Ia ta ai le lopo leva ai me tawale ulu i whapio ta mai ata le mua i luma e. A te loa e alu al tawale nan pai mumu, sama au te loa e. Lopo le ulu o lau tawale le mapu. Ia, fa mole ave pasi. Fa tuai fo. Ia e sao. Ia e mo tatou, ia e sao. Tatou lofa fo inga luenga nei ave pasi. Na, mo. Ia pe a fua e le fies furu tangata le ilunga le pasi. Ia. Ia o ta itale alu ta whao po le alu e koleni po le alu e whata. Ia leo turi al taim. Ia nao se manatu ia o lau sunga ia. A mangalo na ia pasi. Ia. E wha tu walanga te moa so o i le whapea o tasi rua. Lau te mai tau wina. Te whapea, le lau pau i loa o e pasi nei. Nai loa. Le a leina e moa halu le tawale le. Nai loa. Ai tau na ai mai tawale le tu pe fa e mo tu mo li vo le le. Halu lo. Nai loa. Ah. Nai loa. Te loa nai loa. Resi meo tu nga tawale uli e whenga tana i loa le whamalama. Pie ni mo vo i le. Ja, og lad os stå for nei. Ja, lad os freile mai almasina o Julai. Ja. Tato atu ia aukuso, ja, ma no la foi la to ta pena malanga Samoa, ja, manuia la vai au to foi malanga. Ja, ma vai tato nai e Samoa to na fo la ave. Ah, ele tai misi tato fa manatu na mo tato malanga Samoa. Tasi na fa manatu ale le tar pese wele na isitina na ukilani ole usaulo na ingoa ya ele no na pe pe tu pe ilo no swaf. Ja. Ja, se la wivas furu afel tupe fo ile family text na ia vea. Ia ole wingo le tala. Na ia inga ie maulalo le tupe mo. Ia. Ila alfa manu yanga mele malo so ani ina i matua ia. Le ia fa na ula lo le furu valuta usanga le matua. Ia mo. Ia le lana maua estina le tupe pe amale se la wivas furu afel. Ia ole la ua ole mela fai. Ai wata sangati na la tele no fo masian pa anga ale lo la no fo alta mano le fali. Oh sol. Ia le lau fa sala i valu e pe no masina le la no fo va ia lo na ingo la kile no fo pui. Yo pe si va na mo ai e si ki atu ia o le malanga so lo isi tu no pe mo se fulu e no malanga. Alu ta fao. Fa nga tu pe. Yo. Alu to ele. Alu fsili la pe fia la ni tangata o fa ia le mele. Ia. Ola no fo ma le to lua ole apala ile ave le tupe maua ma le family text. No, yo manan fana. No, yo manan fana. Ala no fo ta ma lo ala te no fo la fo fenga lo ngal ta ma lo. Ole aso ala maua. Ole aso ala na to te le fa ina. Ja. Te le tupe ia o fa salanga na no fo va ia. Valu masina ia ma te tongi te to sela. Ja, le na. La. Te tongi a to al tu. Ia na fa pe luas furu tai mina malanga le valu afsu lima lua fe lua fa. Oh, so. Ia. Valu overseas. Ia lo penalu Pacifica. Ia. Na, ia, te ofisiri mai sesi e na pita uti tu fuele mfen fa ilo hatu ana wai lunga o fa sara launga i televise mai ma la leo ia le sua fortinana. A fa leiva, si fonga la mo Wellingtone, fa talo fa ta confessi paione, manuia lava ni tai au sunga va tasi malingi. Ia fa tele lava vaonga ia ole fatua ia tulisa ene ia masion tina matua manuia lava le tai au ia fa talo fa tu le oile silia fa maua ka base ia fa tele lava le mafuta mai tatu proclaim le tai au ia pu marriage ia manuia lava le tai au. Le mapai o utino na ta
Talofa, si ufofonga o le lau mua. Yeah.
Te fong mali o le oski pen ma pese si ona pau pau ia e alua i tai ia e fangota ia i tai mi aso ala o le si fai vale o le si e le si no matu o na fai vale o le fe e alua ala ma le ola foi le e te vai atu la alu ma le la au foi le ia ata i tai la e luma mai la po au ta fole au te vai atu e tu i foi le si no matu te mata atu ai utal mata fang o na fai vale na tele la ni fe tele fa tau pele ia te loa sa wa ia pe fa tau ia wa e ma utal me no foi ia pe wa mo tua e mana tua sinalo matua ilana fai vale ole o mo le fe ale mo tala foi si le matata no fe ale o se mo ma fo fe ia wa lo ole o le wa so ta ile ma le pese le na sau ia wa pe le pese foi le to man tua nei tatu matua ia mi se o na sa pe o fai valo filima ia o tai sami ia sa ile fai va ia le te tal no me ia o fe wa o te ngata te ona tala no mai ai wa e te masani mai ngo ia ai te lotas ia o le mo mau la to ia masane fa ia le tau maftanga le ku kai nga se se no le fa fe ni usila ia ia tu moi vai fe ia mo ni oi te le yo le vai to no nga fa pe fo le fe va pe lima ava pe to suka la tala kilo ningo na kilo e tasi fa te nga va pe la se fulu kilo le fe va pe la se fulu lima tala kilo ia lo inga le tau ato le fe le lo to tia afael o le vai u male tu mo le fe o sole lo pe tu e tono le vai ni vai na me lo le fatau io le mea lai fai tātou ia fie whātau whi e whai tōna i awe e karesia. O le hoa ma ni ngila fo ie, nila fo ie. A tu haa mai lau whi ia tui, tango e tui le vai. Ioi, te ia le vai mai umau i lano lau whi. Mai se whi e te le whapene. Umau e sa maa i whi. Sole. Ni lo pe sao. Ai manonge al whi e sa moa. Na, tongi ai nungo le umu. Ia, whata mai whawhitau ni na wari ai u whatau e se le whi whatau e se tailama. E ni vai ngale tatou a mauani tau favalea ia ua longo atu ia ma tatou tunu ua ia tau fa se to Silvia stala tatou no vili mai fa so ina ia lapta ia tatou tunu peo meio fatau inga lungo social media au fia ia Facebook le marketing online me pena e si tinale sa fa tau atu ana olo lungo marketing online ni usila ia o mela tupu ia maua se link Hata te inga o loa tinale, le ufata watu, wafa metangata le ua mana o leo loa. Na wala fatu le link e tango e fia fai atu le payment. Le ufia payment leo loa. Ole wala na maunu le tangata tinale. No fole tinama o mile link le wala fo mai email i pole. Pole messenger so tanga leo. Ole o mingala na fa mai ia enter tonu lau account number. Mana tua o mafaino tango share la account number vatu ya oe. Tango e deposit mal tupe ton wa. Au le mela utupu. Wa o mel tinale le link mai tu le account. Tu lo le to ton. Sa wo lo malesi ma unu itua. E le code na wala fo tango enter ton.
ia maisi au wala na fai stina ia la fa mauni stina me fo ele o fai tau instructions po fam talanga la mai a fam talanga fo la o mai ele lope moni pe le moni ai o mai wole ilo el sfuru ono afe fit se la ultina Ola. te le lan tu pe nga uai tu so le code le na enta ina tonu ma me o mana na sui o mai o la na ele fa tu sia na fo to le penge vili atu o ape o tatou wa me foi le ma fai ona connecti lau laptop I lau telefoni. Ma fai o se me lava te fai lau laptop I lau account. O so mele message I lau telefoni fa pe mai. A fai o oe lea. Ele se me a fai le oe longo mai bank. O to nga mela na multi na ai te I ano ia. Le na nga o se furu no afi fit se lau. Ola. Mo tatou ava pe wala lau email I o fa tupe. Ma lau telefoni fa tupe. A o so mai se text fa pe na lau telefoni pe sa se email. Fa pe mai a fai o oe lena access le account po lena ve se tupe. O te pole le email ma le text a fai le oe vili ma le bank. O te no fo vili lo le bank fa mtala ye le oe. Na. Fa mo mo na mai no vatu le vai so le nei le son fu po le va son tene. E pe a ma le lua se lau onos fulu miliona ta la le tupe na ngau tangata ni usila. I le utau fa vale lua filu lima. Lua filu lima. Lua se lau ono 5 miliona ta la. A le taltonunga le net safe ni usila. Ia ma le o nanga le tau le Global Anti-Scam Alliance. O la towenga lue fata se ma le net safe ni usila. Ma i el taltonunga o atua le 3 biliona ni usila nanga e ngau tau sanga. Ola. Vai la te lo tupele ngau tangata. Is dat wel ook voor? Talo van vlau, malo lava le onsa. Ja, malo fo le onsa ya tōrua. Malo lava le taia fo le lofa le tua. Malo fo mina, ya sa no mai. Na ya tōrua. Ai, vai. Wale va o fo mo ma fo fa. Tu ko vili ke fai a sa kala po sa oficina. O Kerua o makapau ai pepe o masa o pasili perba ngare. O me ia le kango mai me fa kau fa vale con fale o lua ma. E ia le fai le ia ni wo le mi o ma. O la kula ia. O kilo ku e fa kala iva le kau le mau kengi. Ile a ko le kilo. Le kilo. O kango kula kilo mo kengi. Wala ko kusinga ini me fanga masanga vai la ku kai ko kala para wakala ai putsora ka ki o mama o kengi pasi mau kengi kulo ai kaunga o vakunga e fakala I vai kilo o la kulo fai le kama o me fai an ko la ma lo pasi mau kengi le wale fa me fakala ai vai kilo ai uma fa me kama ia o le kawanga o le ka fa me o faku te isai $4.99 a kilo. I want to know the price. Pe afua. I found my road kama. Oh, it's the same. Por ale wingo for my ekusa a fakala I vai kilo fakala hoi vai kau ke ave ai. O fai aku. Oh, ala waste time na ku mai e lunga le sign fakala I vai kilo anga aku ek fa mai foi fakala I vai ko ave ai. O fai aku de. Ma kwate pelo ia kero si le nang kakia ke un wi pokia nga pelo o ko e do sa o walo la ia nga fia peken save o la ku fasi mau ken ua e ko ka la ngo I kilo ai fu ku la fasi mau ken au mai ai e lua ka la I vai ia o fai aku ro o se o kama o vai na o se ke no mele fai o Pero no le ya ni we winga le ngala ko ka ka u kong ya la ko ya la ke o do inga me le ko na ke o do nga ka u wa le o la ko wa e ku ya e fai vai kilo a si la ko mai fai vai nga le no si pe ku sal fai vai kilo mai ka o price on ma ken a fa mai I fa ku o ia mai mau na kai mi ku ai no sa ka nga fa pe mai sa ka la vai fa ma ken o la ka la nga fa e ka no fai aku yo le ia ku mau keni eu queria pokia o se kai mi so ko sa ko kilo a ku nga fia peken se eu fa mau ia la te telo la ngare I ni we o le paulo fo tuanti na fa pen me fa pena to tupu wa tala no supervisor tala no supervisor ma fa wa sa oi
O me vena te o se tatu tangata o fata te inga la fa mai fata la vai kilo. Al fasi mau keni le lope le a lope na se afa kilo. No inga la afa kilo. E lo inga na le lua ta la fas fu mon tupsete. Ya anga pa ia ko nga. Pa is a very small. Ai faka la ala ke venga iva. It's too small. Ala ko mai suma kengi la po. Wa vela ne la po ala e faka la iva la. Se kauiala wala ngata ka la po al mele la kiki. Ya po ia faka la iva. Asa mai I o fako ia. Yuri pa fola wa ngeli poki o ko tale sa ko me nga pa o si o na isla itanga tate o lo fo ile mala to me na ma ne fsi supervisor Isso pa pero la yo que sa o supervisor por pure ki karango el mele po ngai do anga ya no pena la to tengia sta mana o le fi Ela tai na mana ya lele te lava fa mangia le tu ya te lua te lava o le simele nga fo u tatu tanom ta pulea te le tau le talo le ia pe fata a pe valuta la ava pele talo no pe patalo ma na ia lo le ia e tilo ma sila le ia le fua la lu le tu ia talo lu fa taina la a valuta la I talo e tau le kilo ale tu talo lunga e tasi le kilo ma le valu se lau kalama e lo inga toi lua se lau kalama toa le isi kilo ala na winga la e le tau la na sfuru ono ta la le tau au talo ia e tau na valu ta la le kilo mua a le si valu se lau kalama le wale di toa le skala le kilo kalama e tau po se vai meo le ono ta la lo inga tau sfufata la tau au ka ono inga ole sina me a fua lo tatu o lo i wai o lo e fua pio talo fai pe fai tiro ia wala ela i o talu ma aia mauti noa la o la sao wai se sa iele mea na ele tangata na vili mfo le tio lisi taimi na maa salo i le fua al falo lo lea alu lo fua i le isi falo lo sao e se le fua lauria lo wingo se le wa la tu mau kilo e lua ala ua lua male afa I le fua la wali ia la wale vana I le si afa kilo lunga le nga wela tangata e o le fua o talo vela talo saka talo tao wa fua uma mea na tongi le e tau anta tu lai o umalunga o le fua e ma salo vai la se si fua I po fai la uri se me se e tai na ne na le tolu talo menga lua se fitu ta la o le fasili e a toni kilo se tolu pe fa o talo I wa tu ai no fur fitu tala tau ona ile masa longa ya tato ile me pi ole fa ira oli e fa tau talo Yo isi masini na isi fa lo ta te lo tu na ola to fa ina vai ai isi masini na ma na ya ai la to vai ta ita ile kilo e fa fu enta fa sanga mo ile to na fa enta fa pena na e o utelema fa no tu fa lo no mo ai liciti da te lo le ti lo le siti fa senga fa to atu e se lo mal fa lo o le anga foi le i lo ta te fa pisinis io ta to le ta te mama la ma tu la fono me ta wana wona I fa ni ala pio nga wita ma na le to mai sinale na sa le ana ya ona le so ta I foi la wala lo ta fa valea fa na vili mai so stai mi ta la no ta to reina vili mai ya e ona ya wona o ai lava wa manatu ele na te u lopo le atonu la na mela afai ava no na fsi le initial fa na mo se so santalo fa alors c'est fou malole c'est fou la soin tu foi oui mais c'est foi le soin le li passa la ya tas malo pali fou pali e fa mo le mole lava fa mo le mole arco il ya waria de kafoya ora o tau fa mole ala I lo lava o toina se ole o ke fia ma ole ngu melole amole mole pa fa ya o ye ngai le ka ko le kio le ngu melar kampangi foi le aveia mo kai container sa mo fa mole ya te lo la pari ya afa lo le se fulu a feta ina to vili mai lo le moi ya pele la tal pese ta fi mai lo na ya okay ya malo ya la tal pese ona so ile mana itala ta longa ya le ya ta fi mai na wetel ya hasta ya si fonga lo mua terminale uto yo minuto ona ta lo se fulu ela ta sta to pese ya ta to pese
Tasi. Warm wa. Fa.
Hola i talonga mo le hanga tu fa ingol vai aso na ni le amatai ia le NBC. Ia talonga fa tu malo tatu ni New Zealand. Ia, malo. Lingala le la anga solo taiao fa solo. Australia. Wa ole ma ua tasi ina i tama ia pela o Richie Mounga. Ia. Ta tauana ta alo i le NBC. Ia iaila se si te ua manua i le mana o manua te ua i se manua ia fa to amalanga lo le Afrika. Sa ole le. Ma nei vo na fainga. Ma nei. Ta pena tu iai. O le mena le na ofo le tunu le Afrika i sa te malana la kapi. Ia ni usila man tu la fono. Ma tunu umala lang ia e ofo ia ni usila le fainga. Ia. Ma se Afrika, o Afrika te tala le va no. Ta mai ta lo isi tu no watu le faida u te le New Zealand ele ia. Ma nei ia te le fainga New Zealand. Ia wa na fa moi o le ile faf. Le sa o pele ki mo ta alo tu. Ia no inga sai tia na tamai tia ia mai taimin nei. Ma nei ia fa alunga po kala me New Zealand tamai ta alo. Ia mo. Yo nei tama Samoa o Kilifi ma Leo Willie, Christian Leo Willie. Ia o la ua ia si te umanu o le au Lucy e o. Ia o mola vano si o la upa wan me ia fit ma ta alo i NPC. Ia e o na malanga si wale tele ta alonga. O la ua malanga le vanga mua o le tatou au. Ia le na hoa na nafi. Ia malanga atu le si vanga nei. Ia na popo malole o ia Afrika. Ia ma matala to koleninga. Ai vai nei le tolus futau sanga talu ina tua foi ni usila ia Afrika. Ia. Mata nei ta longa na tasi. Esikoa ia ni usila va ile fia o tangata Afrika. Vai le stadium atoa le sita longa na ne fa saudi va sone. O pe ala wa Afrika la malo. Ala wa ni usila. Ala ma vuanga. Ona tau le tele tangata uli le au Afrika na tai. Dua. E ile tu la fono tapula ia tamata alo lanu la wa Afrika. Tai milan nei wale watu usa oloto. To ya tangata uli umalu ngol malai tu loading ngana. Sa olele. Ya olala umatua au Afrika la to wa titi ana tangata au ya nimsila. Ya. Ai pe ole telo paseno tangata Afrika tangata lanu ya fia la New Zealand. Pe awatu nei. Ya le la tatu mo tawina le fanga solonga le la amata ita alonga ma au vole le fa itu malo. Le atu tumu foi malai ta alonga le i tuale alo peleki. E pe mal fitu va yaso le la se le au mala tu. Ia, ola. Ia ona malanga le pel Timoa, ia nga umalo malanga Malaysia uli nei ai ona tama o Amerika. Fa mal ta long muli la so fululu o se tema. Afale le ma sino se tema fa fo I mai tama. Pai si umilo no vinga al por kala melo plex lo pealu. Pole vai aso po na tua I fatasi atu a ingola wori ia. Ia. To I fo I mai ia fe malanga I fa pena. Ia le sai nei ni usila le pule sa man malo ia le alo le tuno Ryan Fox. E na fa eva ia kilani le pu le tanga polo le a Peltania. Ja, Peltania. Open a Peltania. Ia na. Ma na ia tele tau fa ni tanga tani usila. Ai ma li fol tala ngal tanga tele Ryan Fox. Ia. E ta alo first 15 ala onga ta alo kirikiti. Ia. Ta alo foi le la kapile pia tau tai la tai ngai kalapu sa ia. Ia sui lo il tanga polo. Fa mai lana mo mau ile. Ile kalapu ta polo le au kilani le na talo. Mai pole tau maro longa fe mouru mai la lo pa mai le ta polo I te mio onga. E se volta u nau le na te mio. Ia. E mana ia wa ele o to e posili isi ona tua tanga tai longo le pele ia le ese ta longa le fi ata va foi la fi isi on tama ia le ia lango al maliela ina ufsila tu stala ia Ryan Fox por ala le meda fa mai o se vili mo lo tama o ia ta mai le tele maftanga la tari mal tama fu mai se vili mo lo tama ia pato a ia le mana ia tele na manatu stama umi fato a mai ni usila manatu usila va veo mai temi nei le fresh fato a uman malo mai faiva mai le ipu ma o mai ni usila no natu do ma sina na matu ina to yo foli America lo fa mautu e anto fa nga solo foli le situa ta milo solo la lang te vai la ia mo talonga le tu ir tino mo ia itu la fono ia o to mai ia mal fa ngale le yo ni o talen ia le ala o miliona fia miliona e fa pe o le tau su a 7 no peliki e tu ile lo po la velte minni ma ni la fa yunga fuala ia ile lopo ia tangata Samoa la Samoa mtuale le ta longa le ta polo ia e le ki fa pe ta ni le si le fa pe ai le fa nga ina la to tali mo ile le e pe se me o no ti ai ma
Ma le mawhai, ia pe fo ta umafutanga I ta leni na e whamatala mai, ia pangale, e reisi sina whai e. Wata wane ini mau e whamani. Ian Paul mea ta itana tata I whawhiawhia, o e tata noanga I whaitua. O le Ilis New Zealand leo Stephen Fleming. O leo fōringa mai, ia kirikiti, fōringa mai wa leo whamalo lo, ia lesi fōini New Zealand leo Stamale sa whaia o le testa le au Engelani le ta alonga kirikiti. Makalam. Ia, Makalam. Ia, le lai fōringa mai o le New Zealand leo Stephen Fleming. E na vem whaia onga o le au le testa Engelani. A sa whaia o ngā tangata rai pe oni au e a India. Ia. Ia, ngā tanga o Fleming, leva tele. Leva, tamatuai. Ale mahali e fo ia. E sel mana o mia mai o ai fo le leo kirikiti a Engelani la tau. Ia. Ale so e mai New Zealand la tau coach. Ale mea teo foi. Na retire lava o fo le ngoma kalam. Ai piki fa ya o ngai ngilan. Ia. Ava pesol. Ai wole ai ni tangata fa ya o ngai o. Le te lo le si mea ina piki tangata New Zealand o te fa ya o. O le fa le o ami o le ami o pulia. Ai sa. Ma tangata le o makala ma tangata ta alu le lei. Ia. Ni tangata wile le fa ali I pe AP. Le polisi ma fu anga na le na pe tangata ia mai fa piki mai ia tangata le New Zealand tangata e popoto e faita mata aloma au mai fia male ami o pule tono talonga. Ia, sa. Ia po volta mi o uia. Ia. Fata ita ia e le ami o pule ta mai te fai. Ia wale ase mem fai wale fa sala le no pe ale ami o pule. Fa tuai. Ia. Wal mena le junior ta to I tu am so ima I le polua. E a mio le pule lo ta mai titi a sala no. Ai lo to fa ia so ia ta pu inga no ia so la. Ta mo lo to normal ai man na wa mata yo to sa fa il mo fa manuia te ala. Ai lo to fa ia ni te mia. Ti lo ai o fa I le ma fa ina mo to mena. E na se e ma lo le mata I luma fa I o ali tala mata ia so yo to no foi luma fa manuia. Ya wa on kapiteni matoa. Ti lo sila ka kapiteni. O te mo tu o fa manuia nga mata ia fa. So tu foi wa le van mala o misila foi o to ina il faidi. O lai o pula mai ia. O le au to wito non malai. O le ngore no. O le ngolo ai. Mana tu o le tapo inga le no. So le pe o lai fa ni fa inga me foi lo o mai ia. Ta alo le lei. Ta alo. Ai pe ia le upu ana fa mafa. O le ngole no le to te o moto. Tasi le ngole no. Ia ta alo le tonu ia. No ante mina fa ia lo tu fa longo atu. Ia ho tu foi tonu. Tu foi le fa sanga ia we lua. Sole. Se o ha onga foi me fa ia. O le ala po le la ta finga lo tu la ta fa ia le tala lo fari. Sole. Mena na uma lo no ta alo. Mena no ta alo mo lo fari. Wata lo tu tone te meta alo. Ta mai ta wina. So. Se pia ta no tango e sui ia mo me le lo fari no ta alo. Ia no atu tonu te me o lo fali mai ia kapteni e lua wa mata tamu mo e tuile te ton fa lei tape ta te ntulanga o mai na o lua ia kapteni ia faile tal ia na uma fa ia na o lua o te fa longo ia ia ai man tu o le la fa ngal ingilisi la tu e ta lo ia a lua tu ale nanu ele mam la malu e pe ia na vai na pa le na kon pass forward ai check ai fa ngofi o sa lau telefoni I to vai tu sorry ta fa matala foi ai check para fa mai ai check ko pu e mo lunga ia vai me mata I to vai tu le ta fa ya wa o ngai au ia to vai tu so ia me na o le to de fi la fa li ia la ga fi fu ma fa I me le ta ia fa mo ia me ai upu vai ngofi ia knock forward sole pass forward sai mai al tatu tunu le fa mo me ia o fa mo ia bon paulo tamo le vaole le mata ia le fa fa ma vai ni fa ia onga le wallabies ia Joe Schmidt ia fa ninga mai o le mo ran kon kala sei o ia lani te kala pule Ulster ale o le tatu no ngale no fa Smith na mana o Australia tono ia mai lango sio natali ia lo inga yo wo ma velo natali oi tau sanga to le la tua e nga lue
Enga lue i kalapu le ia so so ni fautua ma ko le ni faia o ma na ia. Se vai la ia. Wala le mole te leo to mai le fu ia ia. Ya pe fi afi ma fi tupe na la hanga ia toi. Ma na ia te. Ta longa le Commonwealth lo fanga solo terminei ia o na o Samoa le atunu le titi al Pacifica le ua mo le pin euro. Ia o le fa so longa le Australia fa fitu euro. Lua tasi siliva tolu lima ia apa mea se lau ma le tolu euro Australia. Tūlanga lua tak ia kanata sifuru fa euro, sifuru tasi siliva, sifuru fa apa mea tolu iwa ia pine. Engelani tūlanga tolu sifuru lua euro, lufuru fitu ia siliva, sifuru fitu apa mea lima ono pine, skotilani tūlanga fa. Iwa euro, fitu siliva, fitu apa mea lua tolu pine. Ia ni usila la tūlanga iwa, tolu ana euro, fitu siliva, fa apa mea sifuru fa pine. Samoa tūlanga sifuru fa. Tasi le euro, tasi siliva lua pine. Ia nā whaafonga mai tātou tala, ia o stama ita ina o sei ne stawa sifuru walu tausanga o Samoa. O le au panga na fitu kilo a teine. Ia nā sa si ia le mawela na euro. Ia. A iei fo ima matati al Commonwealth na ia tae atas. Ia. Ei fo isi halo tama ita e sifuru fitu tausanga na sa tau vane le tae au, ne le vave au. Ia o usaun ngā luenga o lai e le umale lato au panga. Ia lai mana ia lontu lana tau whainga. Ia oi. Te le rola ia le temi nei po o mausa na pine pele e. Ia. Ono whanga solo peta alonga le Commonwealth. Na te mo ngole. Na mata fusu anga fu e stato walo le na. Ele i utele i maua se na o me replay. Ia. E na fusu anga le au stamatonga le na fusu Malaysia li le tele nei tala le temi. Tua tari anga e lalo le i la ua fo e malo. O le lai faiti o ina, i pei fōringa me o tamafuso al Pasifika. Ia. Ai longa o ia i tonu o pepa whamaumau a whamasino ia i whaieta alonga e seisio lauri e malo. O te lona alan malo sa mo nor kiripati lena na fusu. Ia. I whamaumonga o le mena leo mai tau ina i whaia inana i tam Pasifika i fusu anga ati ngale. E ala se i fusu anga tamai. E stama leo tonga ia whai. Ia lena fusu anele vave au e le quarter final. Ma le Scotland. So le le mea tonu o le tasi le mea tonu vai ia tangata ia whaafueina ia ka tālonga i Commonwealth ma le Pacific ma Olympika to inga fusu fo le fusu e tami solo e tawhale malai le e alu le taimi le fusu e tama sa mole ia e la o matamata na sa tau na whaitau upo le Skotilani le tamisang mua na matua maua tonu pa ule maya ia mataulia la o tālonga ia Commonwealth tama i pa ia vale tama i la vea i taufi e whaitau so le ai wha wow ale fusuanga e wā whaitau upu le tau i ai e tātou tamsamu tele ai e tau i ai e tātou tamsamu ai umane tamisanga i tolu e malo umane Skotilani le i whamasino umai i whamasino umai tolu o whapea lo ia le la te tala nei si tamatonga o whapea le whapea lono winga le anga i luma le vai whaia o ngā tātou au fusu a oloi meio la o i te tonu tamata alo. Ia tau mawhai ia knock out. Knock out lana panga wa ale fuilele knock out. Ia e mauti o ia tike o ale tike o sana pa to la ngana fala fali la pile o fa. Ale tike o ia la tapanga. E mamao e le tai malo se Pacifica po sa mo ta longa ni. Ta va ai finga lo fali e o fo ia lo fa sala lo so. Ta te va ai fa longa tu ai. Ele o fetau i le fai. Ala rango lango e lau fasala lau fu ilato. Ia sa, ia, ma mele le tupu teimin. Ia taru si eisi ta longa se tato au le to toi, ia na me tau ina o il tato o malanga al malo i oi. Ta longa i e fai. Ia. Ia, o le ta longa le ana reo le pōna nei le to e amatai, o le kia boys ma le roosters il pōna nei le to e sfulu. O le valu le pōtai au. O le Dolphins ma le Dragons ia le wo o tami sanga lua to e lima tami sanga le to ia na fai lo so nga fusi ma lo so nga fusi ia so no mo po lo langi le tal malo ia Australia e sta longa fai Papua ia na fo lunga la lo ista mana talangi le na wa fa malo lo mo ta longa le la version ni o la o tau mo le ia te wa ia mana fo fai unga lo fo ale fai ya onga ave se va no vole le ia lue to e vai ana a mese langa la pui defense ale tonu ale pui sta male la ta ita mai ta tu ta longa u mat
Ale mana ia yo lana alu luma fo le fanga ina le polo. Ai pe pa wana me la te rola e va il fa ya. O lana pui lana pu e ma ai va pena te le na malo isi ya. Ia o le la vala mai ia o lana pikil to Samoa. E ta wala na fitu pe ono ia Harry Stavit. Ia. Ai ono pe fitu fo iwai. O la o le pangala le al toa tau nei. Pio vai vai ngana te alo sta male o talangi al ma nei lan ta alo. Ia mana ia fo il fai unga fa ya onga se i. Ai una ia lan ta alo ma to fa le le vai ngana fa le ton. Ia o ta longa la na po na ni mo po ta ya o na voila na sa ta longa Commonwealth. Ia o ta longa ta tu tua al ta to o le All Blacks ia fa to asau le ta o le sal verso fo le so val. E inte to fitu Commonwealth. Le se mea. E tele ta longa ina avese al Commonwealth le fai Glasgow ma ko mai ono pu tai ni to sa un ye sin u le Glasgow Scotland. Yo na wole nga fatia e Melbourne. Melbourne ya na o tona le na le fieta malo. Ya o na tau ta te lo tau me fai tali ta longa ma te fausia ni malai mai si me malava. Ya ave lo o. Ya ai o le si do tau sanga ya o le Olympic. Ma le tau fai si alo le tau mai tai New Zealand. Ya le na mua i le se lau mita i final taine. Ya mas taine le o ia sole o fate ia ya ma le ron tau fai ya taine hops. Ya malo. Yo mai atu i mana talo talonga. Nei talo talonga. Ya ma lo la vale tonu. Kato mafuta pe tau tasi le auri. Ya tau tua mai le mai sa mo tasi tau ton. Ya le lava tu fa fianga fe pese nei taimi ya mai foi patalo vatu ya ma fo Eric manuia lava ni tao e mai ma ya tanga finga luenga tini le va to lei talo vatu le vao ya Ailini se unua manuia lava ni tao ma fo Eric te le lava pina te vanga fa talo vatu il faltu ya amlia fa moana ya manuia lava ni tao le tatu watunu ya le lava tu fa fianga fe pese mai fo nei taimi.
kong felengisi ole ngai kausanga. Usila mai moa mala sila. Wow.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ta lava lava. E nei vai ngau le aso, ia, e ia te au leava ma le wha aloa tele, e wha feilo e tuai i le tāpua inga al mamalu o le tātou tinu ma le au wha fonga i le lau mua i Wellington nei. Ia, a mai se fo i o so o se vai ngau New Zealand, o lo wha pena, ia, on
o tu iai ia le malosi o le tātou ngā luenga le nei male au nanga le tautua ale si ufonga o le lau mua. Le ngata i nā i au isi fo i tulangi o le Kelope, mai se le Pasifika, mai si o tātou tunu i Samoa, o lo o maua mo iai, ia le tautua le nei ale si ufonga le lau mua, awala i lunga o fese o te inga te le vavave wha te kono losi. Wha pitoa fo i lo mātou wha tālo whātu i le malu o le au mātua, ia ma pāanga masani le nei vaenga o le au na ngā le si ufonga o le lo mua i Wellington, lana polo kalame le nei, ia wha penāno mātou tau ma whai ai e oto i nātu, ia nisi o talafoi me tupu māli ni mai leitu, ma leitu o le laulangi, ia pei ono tātou si le fia. Whamalo lava le langi ma le soifua lau le lei, a lo le onsai ma le whaatotoa, i le whenga iai ma le tau malu lu o tātou i New Zealand, ia moisi le nei vaenga o le Kelope, o le nei o tātou tū vai manuia mai, i le vai aso lona wha le nei o le masino iulai ia mai o lona winga ia pe toe 5 nai vai aso o lo toe ia ona uma vo i leo le tau malu lulantou o le nei tausanga ai e tā ua lava le wha ai te pēr i le nei taimi winga maa fianga o le malu lu ia a mai se o tātou matua tausi male au mātua le mai tau atu i whafo, e fōlinga pōngi sā, ma wha malu, wha timu to e malu lu, ia tu langa o le tau, ia mātou i nei porirua, ia mai e fo i le tau fi o lo wha pena, ia isi fo i vaenga i tele o le tu malo o Wellington a toa, ai pe ona valo ia mai e lo fiso le tau, e wha timu, to e malu lu, ia le wha unga o le nei vai aso, mō se vaenga tele o tātou i New Zealand, nei. O le nei whaawoponga o le laulangi o aso nei, o te whiwhia lau fo i e whaelo atu, le tātou paanga masani, le o loo mā tauto lua, i le tātou ofisa whaasara lau au tū i nei i Porirua, le sunga i a tāsi mai awa atu i Tolowaa. Tā lova tāsi, mā lo lava le soi fua manuia. Talo watu malanga whanau, lo fianga wano, ya malo fo le soifua lau ni lei, ya manatu, mo fwea lo whasiringa malosi, ya wāl whianga i maltatu poklame le neva yaso, ya manuia tele lama le poklame. Maloha, tai ioi o a amata lol tatu ngā renga i nei fo i whaapoponga, o le lalolangi o aso nei. O le tala mua i le nei vai aso, tatu amatatu ia le tatu i tulangi o le Pasifika. O lea ua tuina mai ia se lapata inga o le ngana whaangaina le ngana Britania o le meo le warning a le mafutanga a ila tau ia sa avea mua mapale mia mai sa umia fo i tofi Pelestene atoa ai manisi na umia tūlanga tofi si nia i mata upu tau fisota inga whaale vao malo ia tunu SS o le Pasifika e whapea. Ua tū la lata atu nei lo tātou i tū langi le nei o le Pasifika e se taimi e au pito tā ua e ni swinga te tele o le atu lai mai ai. E mafua, ona o ngā yo inga whaatau vanga i le vā leo mā lo te tele ia o le a ono fesui ai le tūlanga masani sāsa wai ia le vā whialo aloai o mā lo mātunu o le nei vaenga o le Kelope. Ua whaailoa mai ia la ngona o lea whaala potupotonga i le tuana iai o le whaataita inga o se mea tau whaatonu alu mamao a le mā lo saina lea sa whaia i te tonu o le vasa Pasifika i le aso ngafua, le aso ono o le masina le nei o Iulai, e pei ona ta ua foi le polkalame te luai. O le itu ainga o pulu whaatonu alu mamao, lea sa whaataitai a le malo saina, e mawhai ona tau ave nai se a penga malosi,
ia pe o se pomu nuclear, se nuclear warhead, mai ua whaamaunia mai i le nei whaate i ta inga, o lea ua mawhai ele military a le malo saina, o na whaonga ina ia lea i tu a inga o mea tau waru mamao. E oso wha i ai so o se atunuu i so o se mamao o le lalulangi e manao iai. I se taimi e tu lai ma iai ni vesinga, e a po o ni whetaua inga wha le vāo ma loi le lumanai. E peifoi ona au ta ua taluai, o le aso le na whai ai le whaata i ta inga le nei a le malo saina. O le aso fo i lea sa sei nia ai, e le malo Australia ma le malo Fiji, ia se whea ngainga mō le pui puinga o le Pasifika. O se tau mo whainga, o loo tau la muai le malo Australia, i le anganga ma le wha moe moe, e ina i mo whaio na o fia umai, maisi e tunu o le tātou i tūlangi le nei i le Pasifika. O le maftanga la e pei ona o tau mua le whaingo ina o le Pacific Elders Voice, e msalopo o le au mātua o le Pasifika, e au fia ai i la tau sa vea mataitai o la tau mālo, i le tofi Paalemia, a toa ai fo i ma le tofi Pelestene, ia ai whapea maisi sa ilonga o na sinia i tūlanga ma au aunanga, ma tā upu tau i le vāwhea loa ai wha ma lo. Ia po la tau ia ta ua o senior diplomats. O le manatu ma le langona au tū o i la tau ia, ua le alofia i le nei vai taimi o le soifuanga, le matua wha te teleina, o le tau vanga a ma lo te tele, ia o fia o mai i le tonu o le Pasifika, e mai wafa inai ia le va fea ai ma le nofo le lei o atu nuu tua oi o le nei vaenga o le ke lope. E mai o le tūlanga ua mauti noa le lama tia ai o le lumanai o le ngā lulu e whaatasi o ma lo ma atu nuu o le Pasifika. E le whainga masani vo i le o tātou si le fia e ta ua ia pe whaingo ina le ngana Peretania o le meo le regionalism o le ngā lulue whaai tū langi. Ai le ngata i lea, u whapena whoi ona lamatia ai, male tū langa tū maoti, male tū tō tasi, le mea ta ua o le sovereignty o malo te tasi, e pe ona silawhi ai le ngana Peretania. O lo wha amma whaina mai fwoi ia langona o le nei lava whaala po tonga. O lea o mai i tonu o le lio o le Pasifika, o atunu u te tele ia tātou te tua oi. Ua toe whaatu langa i nai, ia whaafi tā uli ia e au pito ia whaina tele ai atu motu o le Pasifika. O se whaata i te inga, suinga o le tau, ai maise o ta mau a inga ia e whaalango tele i isi atu nuu. Ato ai, ma le tau ma mau ese mai maisi atu motu, maisi vaenga o le lololangi. E le tu e a fia ai le pui puinga, ma le saonga le mu o le vāo ma lo. Ua maita wina le matua tele vave, ma le sao sawa o ngā inga i mea tau i le pui puinga i le tonu o le tātou i tūlangi i le teimi nei. O se mea uilonga o na le fia i ai o tunu o le Pasifika, ona o le manatu, ua whai asi tele vave tele o ia i tu a inga o whainga i lo tātou i tūlangi. O le vaenga tonu o lo o pito po pole iai i la tau po tai o le Pasifika. O le vave o na wha o penga i nai, maa a fia lo tātou i tūlangi, ini fe ese a inga wha military, po o ni fe tau o inga. I le vaenga ho i le ta uelengana Peretania o le militarization of our region.
O le tau fi fo i le to te leo tai o malo le Pasifika. Ai mai se i la tau ia o lo atu ngalu. Ma popole i leo o mai o ni whetau wa inga wha military. Ua whai asi tele vave tele o mea ia ua tutupu maari mai i te tonu o lo tātou i tūlangi i le nei vaenga o le ke lope. E ai pei ona tā ua e tele ia ni malienga ua mana o ai le malo Australia e whaia i lona vā whenga iai mātu motu le Pasifika. E ese mai i ni whenga inga tau le pui puinga ma malo o le Pasifika e talia tuai i ni tu langa ua lamatia ai o lātou wālau manuia i le Sami ma le ngātei whale. Ae whape hai mani Paul Kalamis so o whaatasi ma isi atunu uti tele o lo o fiso tai ma whaipaanga ma malo ma atunu o le fono a tai o le Pasifika le ta ua o le Pacific Islands Forum. E pei ona ta ua fo inisi o tātou Polkalame ua mawai. O le aso tonu na whaiai le whaata i te inga o le mea tau whaata tonu alu ma mao a saina i te tonu o le Pasifika. O le aso le na saini ai e le Palemia Australia ia Anthony Albanese ma le Palestine o le Malo Fiti o Ratu Nai Tama Tawake Kolati Lala Balavu. Ae whape ai ma le Palemia ia Sitiveni Rambuka ia le whengai o le file mu o le Pasifika ta ua i le ngana Peretania o le Pacific Alliance. Ia mai le ngata ia Fiti ai ua umafoi o na sainia le nei lama whengai nga isi ma lo le Pasifika e pei o Papua New Guinea ma Solomona ai whapea foi Tonga ma Samoa. Mai o le foi wo iai ia le fina ngalo le malo New Zealand e fia ofi ia i te tonu e avea o ma sui awai o lea whengainga tau i le pui puinga. O se ripoti talwai nei ale wale se whaasa lau ale malo New Zealand, Radio New Zealand, na ta uai ele taitei fono o le whaalapu tonga le nei o whaingoina o le au mātua o le Pasifika, le Pacific Elders Group, o le li e swafa ia a Note Tong, lea sa vea taruai ma Palestine o le malo le atu Kiribati, e whapea, e fōlinga mai, ua tau se ese le mea ua ta tai ai le aunga, ma le autu o le wha moe moe o le Pasifika, mai ma ta upu ma wha fi ta uli o ngonga o lo whea ngai ma ona ta ngata. O le whautuanga mai a Tong, sa ia ta uai, e le ta tau o na whaavaina ni whaalapo tonga, mani mafutanga se tele, e ono a fiai, ia le mea o lo ave iai le wha mua mua a tunu o le Pasifika, e au pito i sili o na le lei ma ta ua, molo lātou soifuanga, a toa molo lātou pui puinga. O lona winga i le maita watu iai, o le nganga ina ia o mawhai o na tu whaatasia ia nei fuanga uma, ina whaingo fie ai i le fono a tai o le Pasifika, o na whaatu langa e tusa o me ave iai le whaamomua ma le whaata ua. E le opopole te le maafutanga le nei ale au marutua o le Pasifika, i le ngalu lue whelangolongo mai, o na o stasi lea o waenga ua mautinoa, e malosi, ma mautu me uma e ngalu lue whelangolongo mai ai, ma tutu whaatasi ai, tai ma malo o le Pasifika. Pei tai o le mele o lo atu ngalu i ai lātou, o le tu ai ngā o whelangolongo mai, le vai vai ai le pule, male ai ia ata ngata o le Pasifika, ma whenumia i ai le whaafoeina o ni ngālu e ngawhai,
ono ave ai le vai lea. Ma whaatangana e ono sao mai ai ni malo si anga mai whafo i te tonu o loto i whale o atu nuu o le Pasifika i le luma nai. Sa ta ua fo i ele li ile nei o tong mai le atu Kiribati e moni ua matua malosi lava i a whainga whaatau vanga a malo te tele ia e tau la lata mai i le Pasifika i le fia whaamautu wina o lātou tūlanga vae ma o lātou wāwhianga i le nei vaenga o le langi. Ma o le tūlanga e mauti noa lava le te leo le āwhianga i whaai unga whai a malo taitasi o le Pasifika. Na ia tau foi o tupu le tu a inga o whaafi tauli i lona ia lava atu nuu o Kiribati. E iai taimi sa i oe ai ma lātou langolangoina ia ni mata upu, e ui ina ele ai se au ngā mo i lātou. Ai, ona o lea nganga ina ia whaata ua ina pea le tutu whaatasi, ma le ngāru lue whelangolongo mai o atunu o le Pasifika, na mafu ai o na ave iai le lātou i oenga, ma le langolongo sua. Na ia whaalia fo'i, o le tō whā ma le moe i ta i o malo le Pasifika. E tā ua o na mausali ma malosi le anganga ngalu lue whelangolongo mai, ma le tutu whaatasi o malo le Pasifika. E tau watuai i le lalolangi ia o lātou manaonga, ma ono a mana ia ai lo lātou leo, i se tu langa so whaatasi i whaalanga maia ale lalolangi. Pei taila e pei ona whaailo mai e le li ina veo mua ma Palestine o le malo o Kiribati, o le taiminei, o le langona ma le manatu i le toa tele o tai o malo o le Pasifika. Ua tele taimi e pei ua whaatua na iai ia Australia, a e whaapena ai fo i mo New Zealand, i mana onga o atu motu o le Pasifika. Ai mai se la vai le mata upu ma le whaafi tā uli o ngaonga o suwinga o le tau, le climate crisis e pei ona iai le teimi nei. Whaalia fo i a tong, ua te ele taimi a o tūla i mai o ia i le taita inga o le malo o lo nā tunu u. Sa ia langa ai le nei lava mata upu i le wā ma le malo Australia. Ai, o le malo New Zealand e pei ona whaailo mai, o le ua iai se suinga o lo na manatu e tu sai o le mata upu le nei, ona o le ua mauti noa, o suinga o le tau maona a fianga, mauti noa lava le whaata ma iai, ma le a whaina o le soi fua le lei o le tele o tūpulanga o loo lalo vawa. Na wha mawhaina mai fo'i e le li o a note tong i se talanoanga ma le walis wha se lau a New Zealand. O le nei mata upu o le popo lenga au pito i onga lea tau le saonga le mu o lo whengai nei ma tu nuu o le Pasifika o suinga o le tau, climate change. E a mai o se mata upu o loo fe ese a iai le Pasifika ma tu nuu te tele o loo lātou tua oi. O le whono a tai o le Pasifika, le Pacific Islands Forum, e toa se furuma le valu le a whaai o na sui a wai, e po o atu nuu o le Pasifika o loo hauwhi ai de tonu, e hauwhi ai Australia ma New Zealand. Mai o le masina o se te mai le tausanga te luai, lo awhe luas furulima. Lea sa usu ia i le lātou fontanga wha le tausanga, e le ai o Honiara, le lau mua o le atu Solomona. Ai o le fontanga o le tausanga le nei, lua ono, lea o le a tali malo ai, ia le malo o atu motu o Palau.
O se li poti tu sia mai le maftanga le nei ale au maadu tua o le Pasifika, na o la tau wha ai loma iai, o le wha asila silanga aloa ia, e po o le declaration mai i le forum, e winga i le avea ai o le Pasifika ma vasa o le file mu. E whaalango tele i le ngā lulue whaatasi whalango mai o tu nuu tu ma o ti uma o le Pasifika i le a ia tu tusa i mata upu e launga te si ai mana o ngau i a malo ma o lātou tangata. E tu pito ia me uma ia le tāua o le ngā lulue whaatasi o malo o le nei wha ai tūlangi i le originalism ai mai se o le tūlanga tū ma o tio malo te tasi o le Pasifika e ma whai ai o na ngā lulue whe oe ai i so se mea e fia whaatino ina. Tā ua ai fo e ano te tong o vesili ua whaatu lai mai ona o le whaate i te inga lea taluai nei o le mea tau a le malo saina po o lea leuinga o lea mea. Ae whape whea o na tali atu i ai le Pasifika. Ae pe te tau fo i o na whai i ai se tali pe le ai. O le langona la o le maftanga le nei le au maatu tua o le Pasifika, le Pacific Elders Group, e pei o na ta uamumua. O le pui nga moni o le saonga le mu o le itu langi le nei o le Pasifika, e paua le whainga e mauti noa ai, o le wha malosia lea o le mawhai po o le capacity o tu motu tu maoti o le Pasifika, ina ia te tū whaatasi, ia tū mua i tutusa, e tuli a matangau, ia se lumana i manuia mō tangata uma, o lo tātou nei tūlangi o le kilope, ia po o le tātou wasa Pasifika. Ia ai usi pēr le whaafonga. E le toe whaaua wina la o le tātou tala. Ua ngai atu nuu e mawai le suau i le whangaloa i Persia, e fausia nisi awala ma nisi whainga fau, e mawhai o na avea i whafo i le suau, e ese ai mai le au mai ai waa suau i le vai nuu o le homos, ia e pei o na mōri mawina le vevesi ai o le taua. O le ripoti au pito i lata mai i le taua lea i le whangaloi Persia, pei a ona sila fia le vāo Amerika ma Israelu ma Iran, na wha e lia mai ai whapea o lea uanga i atu, i atu nuu e mawai le suau i lea vaenga o le laulangi, e fausia i nisi whainga po o nisi awala. E ave ma whaata watu ai i maketi o le laulangi whafo la lātou suau. Ai le toe whaau ngā ina ai le vai nuu o le homos e pei ono vevesi ai Amerika ma Iran. O lea ua o atu i le sen lautala Amerika i le paelo e tasi,
le tau o le swa o e tu sai o le lipoti la to mai o le vai so nei. Mai o se tulanga ua wha apo pole nai i a tunu nei e mawai le swa o i le tonu o le whangaloa o Perisia. Ai mai se o isi a tunu uma le lololangi. I le ono anua e pea i lunga o le tau o le swa o i ma keti wha le wā o ma lo. Ma ono a whaina ai lea fo i tu a inga o malo sianga. O lo o tele i na whaalango lango i ai la tina e ma le soi fuanga masani o tunu u ma ta ngata o le tātou la lo langi. A o le i tula i mai le tau o le nei Iran i le whaai unga o Februari. E tusa ma le se 5 miliona le a whainga o paelo swa u mai e tunu uia o le whangaloa o Perisia po o Gulf States sa whaauia tua i le vai nu le nei o Hormuz i le aso e tasi e a wala i waa swa u ma waa o loa wha le waa o ma lo. Pe tusa lea ma le tasi vai 5 o swa u uma e mana o mia i le lau langi a toa. E whaaui uma mai i waa swa u i le vai nu le nei o Hormuz, i taimi o le nofo le lei e le i aise taua e pei o na tūlai mai le nei taimi. O le taimi e pei o na mai tawina, taimi nei pei o na mai tawina, o lo te lewa i na tāpunia mai o lo whaasa le whewa inga masani o waa o roa, ai mai se a waa asua ui le tonu o le vai nu le nei waa piapi o le Hormuz i ngā tei whale o Iran whapea ma le tunu o Oman. Ai o lea ua amata o na fausia e malo ma tunu ia maua i le swa o i o lātou lau whanua. Ia ni paipa uumi, pipelines, mo le wha moe moe e pāmua ne ai le swa o ma ui mai lunga o le whonga ele ai le toi ui mai i wa asua u i le sami e mai se ale vai nu u lea o Hormuz. O lipoti i le nei vai aso na ta ua mai ai le whaia leo ni talanoanga i le wā o malo uma nei o le whangaloa o Perisia. Ina ia fausia ni o ngā paipa te tele e pāmui na ai le lātou sua u a ngā iatu i le sami ula ula ia po le Red Sea, ia ai whape foi ma le kanala foi nei Sueza, a to ai ma le whangaloa Oman, ina ia le toe mana o mia ai ni wa asua u, e u ia le vai nu o Hormuz, lea o lo whetā wa ia nei Amerika ma Iran. Ta ua mai lai whape fitu la whainga o ni leina o paipa te tele, major pipelines mo lea wha moe moe, ia ua amata nei o na whaangaioi ma fausia e ia tunuu. O le toe vevesi ai o le taua i Iran i le masina le nei, lea ua mafua ai o na o i le se lautala a Amerika i le paelo e tasi, le tau o le swa ue le i wha mamaina, le ta ua o le Brent crude, ia mai e whapeo se teimi mua lea, taulula masino me, ua o ai i lea mawalunga le tau o le nei swa u. Lea sa fitu se furulua ta la Amerika i le paelo e tasi, i le teimi na tau fia i le pāpā whana, i le tau o le nei i le masina na te nei o Juni. O le tau o le swa u e le i wha mamaina a Amerika lava la tau, ua whapena fōia na si tia le tau i le iwa se furuta la i le paelo i le taimi nei. Ua whaino mai ai e le awa te mamai sa i linga ma suenga wha le vāo mā lo. Ua mauti noa i le taimi nei, ua le o toi tāla whea ngai, le sanga wha lango peo le laulangi i le vai nuu le nei o Hormuz, mo le swau u maisi mana onga tau le malusianga, o loo maua mai ai i malo mātunu o le whangaloa i Perisia. O le teimi nei e lua ni ala paipa tuai
o lo o whaau ngā ina pēa mō le swau u mai lea vaenga o le langi. Ai fo linga mai wala talata ina o i le tapulaa po o le limit, le capacity po o le au inga o le swau u ma whai o na pāmu ina ai. O le pipeline po le paipo tele le malo o Saudi Arabia, le whaingoa ina o le East-West Pipeline, na fausia i le vai tau o le awhi iwa se lau walu se fulu. I le taimi o le taua Iran ma Iraq, lea na whaailoa mai ai e le malo Iran, lo lato wono tau fia, o le fe malanga inga o waa swa o ma waa o loa i le tonu o le vai nuu o Hormuz. Ai o le paipa tele le nei a le malo Saudi Arabia, na amata mai ai i le nata imi o na whaau ngā, mo le pāmui na ai o le swa o mai i lea atunu o e anga iana i le taulanga e ngoa o Yanbu i le Sami Ula Ula po o le Red Sea, ma whae e ai i waaswa u e malanga anga i atu i saute i le Sami Alapi po o le Arabian Sea, e po o waafo i e malanga i le tu i mātū a ngai i le kanala o Sueza, le Suez Canal. E le ngata i lea, ai e i fo i le paipa tele le malo o le UAE la tau, le United Arab Emirates, le o lo o pamo ne aila na swau u a nga iane ilo na taulanga i ngoa o Fujairah i le whangaloa o Oman, pe tusa ma le se lau fasa furu 5 kilomita i saute o le vai nuu o Hormuz. O ia pipelines e lua, e mawhai o na pāmui nai, le vao le tolu ma le awha, ma le 5 ma le awha miliona pa e lo le swau ue le i wha maina i le aso e tasi, a o le i tūla i mai le taua i Iran. Ai, o se lipoti mai le pūlenga o whaamtalanga tau le malo si anga a le malo a Amerika, le US Energy Information Administration, i le nei vai aso, na whali ai e whapea o le teimi nei, o le walata i le ono ma le awha miliona, lao wha inga o paelo swau ua mawhai o na tau aveina e ia laina o umi o paipa te tele, a malo i e lua i le aso tasi, o se fua wha te tau i ai, o lea ua tū la lata atu i le tapula apo o le limit, ma le me ngata ai le malosi, e mawhai o na tau aveina, e ia o ngā paipa. O le atunuu o Abu Dhabi e pei o na lipotia mai i le nei foi vai aso, o lea ua se e ane e toe whaawau i le lātou foi paipa tele, lea na amatau na fausia a o le tula i mai i le taua. E tusa ma le tolu piliona tā la, ia le taua whai o le ngā ruenga a le malo Abu Dhabi. O le umi o le nei pipeline fau, e tusa ma le tolu se lau kilomita. Le o le a taunu foi i le ai o Fujairah, o le a tā o tolua ai ma se paipa tuai. Ai a mai a, o lo iele wha moe moe, e ma whai o na pāmui na aila wha inga e tusa ma le tasi tesi ma le lua miliona paelo sua au i la so tasi, e a mai o whaali mai, e le tau ona mai a lea ngā ruenga i le amatanga o le tausanga a sau, lua awhe luas hulu ma le fitu. Nā whaali mai fo i whapea, ua wave mai ua ala ngā tau, ona fausia ma wha uma lea ngā ruenga, ona o le taua ma le ono poloka tu maua Iran, o le vai nuu o le Hormuz. Pei tai la, o le ala waa e pei ona manana o aia te nuu nei e ui ai ia le Sami Ula Ula, le Red Sea, e iai fo i ona ia wha le tonu ma vai wainga ma wha fita auli e pei ona lipo tia mai ma moli mawina i le nei vai aso. O le stofi, le asa wha i lo mai ai, e le wha la po tonga wha military e ngō o le Houthis, le lango malo si le malo Iran i te tonu o le atunu o Yemen e whapea,
o le ao lātou polokaina ia waa o loa mai Saudi Arabia e u wia le Sami ula ula. E whaari ai o lātou te te ia Saudi Arabia, maona o sa whainga sa whaia whaasanga ia Yemen, ai mai se o le malai waalele e ngoa o le Sana Airport. E lua ia ni waa o loa o Saudi Arabia na o sa whaia i le Houthis i le astofi o le vaias nei, o waa sua u te tele lua i ngoa o le Encilia ma le Laila. E mai ta umai wa pe sa whaalenga i nā ia waa o loa o le malo o Saudi Arabia. Na whaamaunia mai le tu langa i se whaasara launga a le malo o Saudi Arabia, ma ta uai whaapea na mū se vaenga o le waa o le Encilia, ai e le ai stasio le awaa nā whaina ai i leo se whainga. Ua mai tau ina fo i li poti ma whaasara launga o le nei vai aso. O le tunuu o Iraq, e au pito i silio na mawhatia i whaawhita auli ma vevesi nei le vai nuu o le Hormuz, taruai, o Iraq, o le iwa se fulu pasene o ana tupe maua, e awala mai lea i lana suau o lo whaatau i maketi i whafo. Mai matua whaalango lango tele i la tau, i le vai nuu le nei o le Hormuz, i mo le awinai i maketi i whafo le la tu suau. Ta ua mai fo e whapea sai Amerika i le vai asa taruai le pāle mia o le malo Iraq o le li ingo ia Ali al-Saidi sa wheilo iai ma tai o le United States i Washington mai na saini ai ni whea ngainga tau e whaatau inga e a whiai i a vaenga e pei o le malo sianga o le seifua malo loina ma teknolosi e tusa le tau a whai ma le ono se fulu biliona tā la. Whaali ai se lipoti a le Reuters e whapea, o se tasi o mata upu au tū, na seinia ma wha maoni ai i Washington. O se whengainga le ngā rurue whaatasi ai male malo Sulia, Syria, mo le toe fausia leo le paipa tele, e pāmuina ai le suau o mai lau whanua, o le malo o Iraq, le e ua o le Kirkuk Fields, a nga iane i le tāulanga i ngoa o Banias, i le Sami me Titi Rane. Whaalia mai e le malo Iraq, o le nei ati na tele, o le apulea ma whaafoe, e le company tele a Amerika le whaingoina o le Chevron, mai ua whaamatalaina e le mtanga luenga o le State Department a Amerika. O se ati na e tā ua tele lea mō mea tau le malo sianga. E ma whai o na maua ma yaila o whainga o atu i le 2 miliona paelo le suahu i le aso e tasi. E le ngata i lea, o loo whabena whai o ngā lue le malo Iraq, i le fuafuanga e fausia i a seisia la paipa tele mai i lona aie ngō Basra, anga iane i le nuu i ngō Aqaba, i le atunuu o Yoritana. Ea ma auia vaenga umai pei o na whaafonga mai, o se vaenga o tāpenanga a atunuu i le vai whakaloa Perisia, e na ia sa ili nisi alternatives, po nisi whainga, e whaataua i whaafola lātou suau, e au noa ma le toe au mai i waa suau, ma uia le vai nuu, o loo pisia nei ma vevesi le taua le vai nuu le Strait of Hormuz ngā te whale o le atunuu o Iran. Ia ai usi pēr le whaafonga. O loo e whaafonga pēr i le tātou polkalame le nei,
o le lalolangi o aso nei. O se li poti le tau mai i le atunuu ma le malo o Venezuela, ai mai se le lau mua o le atunuu e ngō o Caracas, na ta ua ai e whapea, o mai i le asusa o mawai, o whaamania la o whainga e 5 afe ono se furuiva, sili atu le 5 afe. Le au whainga o tangata, ua whano lo lātou soifua, i le whaalawe lawe matutia, ia po o mafui e malolosi fo i nei e lua, na luluina ai, ia lau whanua ma lau ele o Venezuela, i le whaai unga o le masina ua mawai o Iuni. O loo whaa au o pea ngā luenga, a i la tau mai e tunu i whāfo sa au ina atu i ai i Venezuela, e viso swani te sa i linga o e na mā nunua, i a matanu mia i lalo fale, e ai whape foi i a ngā luenga viso swani i le tau whaale leia, o le tele o mea ua malepe manuti palaina i a mafui e i te tonu o le nei e tunu. Sa whaino mai fo i le Palestine o le whainga malo le tu mau o loo iei nei a Venezuela, o le tamaita e iswa whai a Delcy Rodriguez, i se whaamtalanga tustusia na tuina mai. E whapea, o lao whainga o tangata manu nua, o loo tu mau i le teimi nei, se fulu ma le ono afe, fitu se lau wha se fulu. Pei o na wha mawinai, i le se fulu aso ua tua na i atu nei. Ai pei ona ta ua, o ngā luenga o loo whaia pēa i le tau wha amamaina o mea na wha alengaina e mahui e au fia i mawhale ia na solo, ma to o tele aita ngata na mali liu, ma manu nua, o loo wha awau pēa i le teimi nei. Ai mai se a, ia le stete po le stating ingoa o la kwaira, le sa au pito i silio na mafutia, ia ona vaenga e tu lata i le sami i kerepeane, ona o ia mafui e lua. Ta ua mai fo e whapea e o mai i le santaluai, ua sili atu i le afe, tolu se lau tolu se fultasi, le a wha ionisi mafui e laiti po aftershocks, sa wha amawina i lea vaenga o le tunu. O whainu mera alo ia mai le malo na ta uai, e valu se lau 5 sfuruono le au whainga o fale na wha leanga ina e mafuie. E au fia ai le se lau iwa se fulu o fale te tele, multi-story, ia na nuti pala ma soloia i lalo e mafuie, e fitu tesi lua, ma le fitu tesi ma le 5 ia le malosi, e pei ona wha mawinai i masini fua mafui i le aso luas fulma le whao Iuni. E lenga te lea, ai whaitau fia se lau, isi tu a inga o whausanga e au fia iara lau papa, ma au ala te tele, na malepe mai longa o na whatama ia ona o mafui O le atunu ule nei o Venezuela e pei on ta ua fo i stasio tatu Pol Kalame ua mawai. Lea sa ave se a wha malosi mai airo la toa li i Palestine e ngoa ia Nicolas Maduro malona fale tua i se osu wha inga wha apitoa le military a le United States i le masina o Januari. Ea mai o loo ta fia nei i la ua i se fale pui de tonu o Amerika a whanga solo ia ni whaamasinonga whaasanga i ni maumorianga o loo whaasanga ia i la ua. Nā whairo mo ia i ele li i Palestine a Amerika ia Donald Trump ma lana whainga ma lo i le nā taimi le iai lea o le atunu ule nei ma le malo o Venezuela i lalo o le whaamalumalunga ma le waainga a le malo tele o Amerika i le taimi nei. Mai o le a tele ina whaafoe, ma pule ai e le United States ia le ati nae ma le tamau ainga ai moise lava o le suau u a le nei fo ia tunu tele
o Venezuela. E a mai talu o na aliri mai lea whaalawe lave matutia. E tele le mau tala wha amamoi loto o tātou maua, e a wala i wha se le longa mai whafo. E tu sai o mawhatianga ua whengai ma le nei atunu o ona o mawhui e maralosi na lui nai le aso lua se fulfau iuni. A wha ngā solo ai le nei vai aso ngā ruenga la vea i la tau, sa i lio nisi, na ono whaasau ina mai le tele o whale mawo lunga ia na soloi manuti pala i lalo e mawhui e ia lua. Ai lipo tia mai e la u whaasara lau, ia se tina malana whanau e tolu o te maiti, e whapea sa mawhai o na lawea ina mai, i le tuana iai o aso e se fulu ma le tasi, o puni tia ma poloka i la tou, i lalo ifo si malapisi o le fale sa no nofo ai, ua masofa ma ua nuti palaina e mafui i le stete lea o la Guaira. Sa ta uai i li poti, na mawhai e le nei tina ona ia whaasuswina ia siana whanau, ia te ia i le teimi umi sa tanu miai i lalo o si malau papa o le nei le tele. Mai maua e tangata la vea i latou o lo o soi fua uma ma manuia ma faa na nati e tuai loa ia mo tongo fitinga faa pitoa i se fale mai. O ata o le neiti nā masiana whanau la iti e tolu e pei o na lo mia i newspaper ma faa sa lawina i televise i Venezuela, male lololangi, e nā o le misia lo whai o tangata, ma mao whai le totele, ma atonu, sanga wha mautui nai, ia le wha tua o le au kerisiano, i le alofa male anga le leo le li i lo tātou ma te sili le langi. Ona, e le pauia o ni tangata o mawhai, o na lawea ina mai e le au ngā lulue, o lo o whaatino ina ia ngā ruenga Viso Swani i le tonu o Venezuela, e pei o na e whenga iai ma lea wha lave ma te utia wha le natura. O le toa tele o tangata sa whenga i ma ia ngā ruenga Viso Swani po o rescue teams i le tonu o Venezuela, o tangata mai e tunu ui whafo, ia sa vave o na awina atu iai, whaatasi mani uta o Viso Swani whaapitoa, a to ai ma me ai, ma vaila au mo tongo fitinga, e na ua whaato a tūla i mai lea whaalawe lave ma te utia. O leisi tala wha mo moi loto e pei o na lipo tia mai, e le nei vai aso mai Venezuela, e awhi ai, ia le taule lea i ngoa ia Hernan Gil, lea e whapea e se lau iwa se fulu lua i tū la, sa poloka ai o ia i le pongi sa i lalo si malau papa o lona fale whai ngā luenga, lea na pa u masolofa i lalo i le malo si o mafui e. E le ngata ina sa pongi sa le mea na puni ti ai le nei e li i, mo le se lau iwa se fulu lua i tū la le umi. Ai, sa le ai se vai, po o se mea ai na ia maua i lea taimi a toa. O le tele o taimi sa ia langona ai e pei o tau waulava o le a nuti palaina o naivi marona tino a toa e o ngā si ma wha solo ina vai ai marona wha moe i le ono ma whai o na toe wha sau ina lanola mai lea pua ngā. Ta ua mai lai wha sa launga wha pea na maua le nei tangata o loo soi fua pea. I le taimi ua manatu aile au ngā lulue ma le au la vea ai longa o toi ai seisi o soifu pea, talu le aso mua o le nei wha lawe ma te utia. I seisi wha upunga, na maua le nei tangata i le taimi ua nā o tino maliu o lo o maua ai e le au whainga luenga Viso Swani, sa tanu mia i lalo fale na solo ma ua nuti pala e mafui e.
Pei tai o se vā venga lava le nei mea i le manatu o le totele o tangata ngārulu e o lo a fia i lea whaalave lave i Venezuela. A tonu o se whaapunga whaingo fie, e matua mata utia lava ma o fongia le mori mau o le nei tau le lea i le mea na o ia i ai, a o tau mo whaipea mo le fia whaasauina o lona ola, mai se tūlanga whaingata o na whaamatala, le te leo le wha le tonu na iai. Whalia whapea o le li le nei o Hernan Gill, whaasiful tolu te sanga le soifua, o se tangata e ngalue wha leo leo le saonga le mupo le security guard, i le whunga whale pito i lalo le whale telengo o le Kadia la maa, le ana solo i lalo i le maa fui e fitu tesi ma le 5 le maa losi. Sa le ima whai una sola ese mai le nei li i mai le whale ina ua amata ona lulu le maa fui ma so lo whai i lalo. Ai o le mea na ia whai e tusa o lana mori mau, na oso i lalo se lau lau ma wha apupu wai, ma o le nā ngā yoinga sa ma whai una lave ina ai nola, ina ua tali e le lau lau ia mea na so lo whai fo i ai o le whale, ma e varu le lei aso a to toa, o pūni ti ai o ia i lalo o lea lau lau. A o ta atia ti ai le nei li i lalo le lau lau sa lafi ai, i le pōngi sa, ma le ai o se vai po o se mea ai. A o whafo, le o amata o na pisi ai, i ngā ruenga ma taungu whainga ta ngā ta whainga ruenga to mai wha apitoa mai e tunu SS e fitu o le lau langi, ia sa vave o na awina atu i Venezuela, mo ngā ruenga lawe ai, ma ngā luenga fiso swani i le tau sa Elia Leonisi e mawhai na whaasau ina lo lātu soifua mai lalo si mā manau papa o le tele o whale ua solofa i lalo e mawhui si lia i le se lawi tu la o tau mwhai pēr ngā luenga la vea i nei le ana whaato a mawhai ai o na lātu vilina ma eli se ana e tu sa mali tolu mita le lau tele ma maua ai le nei tau le lea o loo soi fua pea. Whaadia la e ui ina ngau le iwi tau au, o le collarbone, o le li le nei o Hernan Gill, to e tele ma o si usia i ona fōlinga malona tino, ai e maua atua o ia tangata la vea ai, o loo malama lama pea, mai o loo mawhai o na tau tala. O lana mōri mau i lunga o lona moenga i le whale mai tele le ai o Caracas, le lau mua o Venezuela, na ia whaalia monino ai e whapea. O le taimi a toa a o taatia ti ai o ia i lalo o ngā si maa i le pōngi sā. Sā le i mapu lona talatala noa matangi atu i le alii, le atua i taimi uma. Ma sā ia mawhaina fōi le au whaasara lau, lona matua mauti noa, o le nei mea ua tupu ia te ia, o se va venga lava ua whaasau i nai. Sa maua fo i se awanoa e tala no ai o ia malona tau lua malana whanau e awala i se video call ina ua mawhai o na lawe ina o ia mai ngutu o le tuunga mau i au nanga fiso swani mga luenga lawe ai e tangata sa fiso swani i lea whaalawe lawe i Venezuela. Ua whaamatala ina mai e whapea o le nei mea na tupu i le nei tau le lea, Hernan Gill, o se whaamanatu tā ua lea mō tangata uma. O le nei soifuanga mātango fie tātou te soifuai, e mawhai o na suia whaafua sei se teimi wawe, peia o le emo o le mata. Mai wātangi ai i lea tala whaamomoi loto, o le loto, po o le whaamomoi o le tangata. Pe a whaao pōpo i ai marona whaatua. E mawhai, ona whaalea o ngai na aitu la whono masandi o le naturo mea, po o le law of physics. E ui ina sa pūni tia le neitau le lea i se oli, ai na ia mau o le langi, i ona o mawhatianga. E ai nisi tala atoa manisi mori mau o tangata e tōtele sa mawhai o na lawea ina, ma whaasau ina o lātou soifua, mai lea whaalawe lawe o le natura i Venezuela, ua lo mia ma ua whaasalawina, mō le sila fia o le laulangi,
talu na tula i mai ia pua ngā i lea tunu tele. A o li poti, ua o i nātu i le nei wha apoponga o le tātou polo kalame le nei vai aso. Ai maise ia mōli maua i la tau nā fiai. Mātou te tonu foi, ua sanga wha mautu i nai, le wha tua ma le tonu o le tō tele o le au kerisiano o le lololangi. I le alofa ma le anga le lei o le tātou te pa au i le langi, ai maise i taimi uma, e o lava i tū la tātou te whenga iai, mani pua ngā mani maaftianga onga o le soifuanga nei. A o alo atu i le whae unga o le nei vai aso, tātou tālu sia i lātou uma. Wa fia o na uia maafui e so i le atunu o Venezuela. Ai maise o na i ainga whaano noa o na o e pele ua whano ai le soifua ma ua leiloa, taruai ia maafui e mahalolosi. Ina ia o lātou maua le wha maafan whananga sili, male malosi mai le li il tātou malua papa. Pea o na mori mau mai le whaisalamo, o le tua, o lo tātou maluia mo lo tātou malosi, e whai o ia ma whesor swani silisili i pua ngā. Ai usi pēr le whaafonga. Ia tasi a tonu o se polkalamena na unga whai o na whaamapopo ina fo i matu whaatasia, ia wale nei whaapoponga o le lololangi o asa nei, ia se ia au lia foi le taimi lau e tasi i le lumanai. Ai mo le taimi nei, ia whaasaifu atu lu malutele o le tātu o tunu u male au whaafonga whaasaifu ia. Now, lava o le lo toyo tapa asilo ma.
tasi oe Apa ipuleia Onga tate pia o atu se itoe au awi bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elengai pete sa Wanu mera tasi oe Apa ipuleia Onga tate pia o atu se itoe au awi bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elengai pete sa Noi
Tu fong mali le sunga ya aswa Felice Mikaele mali pese ya ua fai ngoina wa ia toe au mai ya staimi ya ona fa fonga le le au telenga le fa tanonga mai le fionga aswa Felice Mikaele ya pe ona po ina fa taloina le tatu fisa fa sala le version tenei ya staimi la ya ona e sila le mai mo lungo tatu penga fa ilangi ya le fa tanonga a to lava ya mali fionga ya aswa Felice Mikaele ai mai se ai ya ole ola toe fo i mai ya toe amatalia na tale ni pese ya taru mai le fia tausanga ya ele o toe fa wina ni pese pe toe langina ni pese ya ai le o telenga pe ona failo atu ya ona sila lea ya ilana fatan loanga a toa lava ia ilungo tato penga tfailani i se taimi le o toi mamao toi luas fultasi minuti na tale o le tula se fulma le lua tars fulluan fa fonga le fa poponga o tato telefou i o te pena mai Sabrina Kasiano matala mai Samoa ia musika o le uri tartasi ia o natariu le o tato fa salaunga i Samoa ia pe o na masani e stofi ia na tautua mai i na i lalavaya ia se i pa ia le tula e tolu i le fiafia na nei ia ilungo le tātou Facebook ma le YouTube ale si fonga laumua i Wellington ia le la fa otfa fianga we pese ia msalo na ua tapena fo ia tau maftanga o le uli o wana i tātou mutua tausi mama tua matua ia fa malo atu ia te oile na o e nafa matua le unkuka ia le tapena ina o tau maftanga ia wala fo le fonga tau mafa ia o nei o tātou matua mainga ia pe atale tu la sifun le lua ia ole tulanga lava ia pe ona ile tau ole tau lava le mai ana leila ia i nei Wellington mai se porirua ia olo o aua ia te ulu fo ina timu ia ele o mafatele ia susu fo ilunga wala fa amnatu pea ia mole au fewa ilunga wala ia tau tuana sa ngole mole mase se e wala ia tau fo ona le mori o la ta vale ia awale le feo ia le aso ia mese o mai te watu ia ole awo mai ia lisi inei Wellington ia te uluai fo i matimu le aso le o te 2 minuti na tale o le tu la es fulma lua moni fo i fainga malanga fe lava le malanga le aso ia le ngata ia ele o ia ukilani ia mese o valele fe lava te malanga le aso manuia lava fainga malanga ile ngata i lunga wala ia fa pe fo i lunga le ea ia ila to le ia tu si tatu tu i Samoa ia mai se ia Australia malanga ni se Australia ia pe malanga mai fo vanga le Australia i nei New Zealand malanga i Samoa ia fe malanga i tatu tu no le yaso ia tu na le saunga le mu i taimi o fe malanga inga ia ma fo i ona o i malanga lele ia ona le taimi ia nga solo i pases ia ala o mon ta pena le le sto tuli atu i lunga awala ia ta ua le tau ona vave o i malanga lele ia ta pena i fainga malanga o le yaso to es fulu iva minuti na tale o le tu la se fulu male lua ia tu ona i lunga i faisa u siva ia walu le tai au e matamata i le TV ia ai tu ona i lunga fa nga meta tu pese ia la o yatu
Lo te mai fai na va lele ia ai le fia lui pe alente. Lo te mai fai lan ta vale ia ai le los pensini ia tu le mai ia ma te mo te tu lan ta vale. Te es full family te tane ole tu la se full male lua te fa malo tu le te mi malo lava fa te ia tu va talo va tu sunga ia Joshua Peo ia malo lava fa tai o malata a Jay Sole ia lo mafuta mai nai Hawaii ia fa tai te le lava le mafuta mai ni te mi ta tu proklame ia oi si o te vai tu iai ia oi si en fa talo fa men le ila te mi le na sa tu proklame ia o le sunga ia a se vai atu whawhetai amosa. Ia, manuia lava le tai au. Tai te le lava le mafuta mai. Ia atonu olo o ngā pesa pesenga mwhawhiafianga. Ia whawhaingo fie o ngā luenga. Ia maawe ese ilo ule fia. Ia malo wita na te ita le teimine o tai au. Ia awai te le amafu anga ya leona whailele le fia tangata. Ai mese la tonga te whailele lai whainga luenga. Lai matua ave a tolo na mafoforu ngā luenga a te tangi telefoni. Ia e vai atu le numera lai mua mai o le ono valu lima fia. O le vili mai Samoa. Ia awa le avea vaenga va pēnā ma vaenga o le wha le tonu ailo waso. Ia mo e tātou umar fia. Awa le fia ngai fia au mga luenga. Ia ma mafuta mai pēa i le tautua ma le unanga. Ale si fonga lau moe Wellingtone. Ia i le nei taimi o le tae ao. Ia o le ala atātis furulua. Ia manuia fo ia. Ai la tau o loo anga ia tu ia watongi ngā piri. Ia o whai ngā whaatau o le nei aso. Ia mafua le rei. Fua le rei lau whaatau. Au fo dis ona si o teimi nei o paua me tau ona au ngā ona whaatau teimi nei na o mea au ngā moa so umalava. Ai longo ia se ainga o isi ainga o laua whaatau ana o vaenga fuilele ia mo le aso. Mo le oto i eito inga whaatau fuilele wasui fuile whainga o whaatau o tangata le teimi nei. O isi tangata wa sa masani no fuilele matua whaatau mai a, matua lau mai a. La mai lole ia whaaputu le kapoti. Ia pe whaaputu le pusa aisa. Ia expire. E le itaitai na umana whaonga. Ia pe o le mea na e tau fui ona ye le swing o whainga o whaatau ni teimi. Ia mai se lava tātou ia e nafa ma lea vaenga ia o me whaiara ainga. Ia o le oe whai whaatau i whai ungo vai aso. Ia po stofi. Wau te roa stofi ai masaini na hoi. A mai se tātou tina. Wau tina e tele no wa i e tumu e back and save. Ia mwhare mai se whare o loa te tele lai. Ia e nai o tu e whai i whaatau. Ia e pule a o ia na o se whamanatu a. Ia e pule a o e le stupe atasi. O le tupe a o e a ia. E pule a o le whainga lo whaatau. Ia na o na i whamanatu whapena. Ia wa e la ula ula. Mai nisi atu ro pa u ia o loa. Tasi le vaenga ai latu o pa u se o loa fulele sa tangwa tā. Na e vai le iai. Na e lua me te iloa. Te mafofau iai. A le e wa fulele wa umaso. Wa expire. Ia, pole to inga olo fulele wa sioki. Wa sioki tonu whale oloa. Wa tasi na mafu angai mafu ai. Ona si ilunga ia isi oloa. Ia ua taule maua. Wa la iti oloa i tonu. Ia malesi vaenga. Ia ua olo fulele wa expire. Ia, alana winga. O le whi au nema mori mai na. Ai aluatu. Ai vea tse oloa wa taungu tā. Wa taungu fia. Ia, ona tangale su epo a fe expire. Pole na wa expire fuwa le pa ui lalo le tau. Ia nei vang whapena e whamanatu mo le tātou ati numa le au whai whaatau e mai se a tātou tina ia leo wau te roa o tangata i o a inga e o ala tu e whai whaatau o tina langa e le leile fuafua le leile whaasoa to e 10 minute tālei tu lai se fulu male lua. Siva mai mate tene, vai mai ai o winga,
Alpesele tai na tu mo ila tau no fafale ma tapena tau maftanga o le uli ia mai le powerhouse mai alo tatu pesele ia o lo fatu ai mo le kuka we mai fa ngar si fonga la mo ia pese fa pito mo le kuka mai alo tatu pesele fa fonga le tatu telefon tala mai Samoa ma lo kuka ia o le ia uli tapena lo tau maftanga nei matua ia ma si ani dunga lau Matala, uasa sala.
Mua fa pena lo alofa na una ta ia oe ani. Mua fa pena lo alofa na una ta ia oe ani. Tue whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le nei awa uli. E le o tue mamao ai mawhaia tangata New Zealand na whaia whaataunga e whaongai fōlinga po o le 5 e au no masekad po le pepau te o ngā tupe. Wa amataina le EFTPOS New Zealand se polkalami fo itongi e whaataunga i whainga whaate konolosi wata o le Verifone Vector Biometric Payment Terminals e mawhaia i tangata no tutongi whaataunga e whaongai o lato fōlinga po o le alofi 5 e au no masekad. O lea te konolosi fōu, e mawhaifa i ona aviau se whaamauninga mō tau sanga lo tangata, pe a o ina whaatau awa malo sima vapes, pe o tau meti fo i ona tu ina i lunga polkalame whaamalo si ele tu mō tangata whaatau, pe mawai fo i whamanianga i ni taupa u mō tangata whaatau, na whaalia Caroline Young le pule sili o le Retail New Zealand. E ono whaana tina te eife whaauia inga o tu pei whaataunga, a maise lava pe a whaatauni o loa ye tu unga whaapitoa, e pe o vapes po awa malosi, a maise fo i o tangata e tono ni polokalame, e mawai whaamanianga o taupa o ni o loa. Sa whaanga solo whaataita inga o polokalame, pe ono whaalia le EFTPOS New Zealand, o ia polokalame fo po terminals, e mawhai ona whaonga i lungo le tu ainga o telefoni, o le Android, mai i si tu ainga. Na fisilingi ale kampani pe whaapewhia tunga lunga i le malupui o tūlanga patino o tangata taitasi pe tai Natali Young e tele lavania o onga whaapea malinga ngana e mo umia ona whaonga ina ia malamalama tangata uma i le winga o lea polokalame po o lea whainga fōu. Ua whaalia le iro po le ofisa mo iloilonga a onga o le tele o a onga ua whaangaina le poto whaafolinga o masini kompiuta po le AI peitai wa iei lava lo lātou popo lenga i le ono a whaaina ma whaaleangaina i le suesue ma le songa o ma whauwhau o tamaiti. I se ripoti na whaasalala wina i le asotofi na whaalia i le ofisa o le AI ua avea mawaenga o aso umai le o langa whaalea o a onga ma ua mana na o whaia onga ma pole a onga ina iei nisi ta ia laloa ia mai le matanga lwenga o a onga. O le ripoti ua whaingoina pe whaaulo talaina Ready or Not, How Are Schools Responding to Artificial Intelligence? Na whautua i nai le atena enga po le whaio se ta ia la wha le atunuu mo le whaonga le poto whaafolinga o masini kompiuta po le AI ia o a onga. Ma whaatuina se whainga whaavai wha le atunuu po ni polisi e whaatontonu i le whaonga o lea te konolosi e whaia onga matamaiti a onga. Wata ue whaapea na maua le iro le tusama le whase fulu pasene o tamaiti ia o maululunga e pe o kolisi. Na whaonga ina se seele poto whaafolinga o masini kompiuta po le AI ia lātou ngā luenga whaalea o onga e ui e lalo i fōlea numera na o lātou tautino sa o lātou whaonga ina le AI e kopia ia lātou ngā luenga po mea a onga wai loa i foi e silia male iwa se fulu pasene o pule a onga o a onga i New Zealand. Whaapea i male silia male valu se fulu pasene o whai a onga o lo o lātou whaonga ina le AI. Ua whaasalaina se tina au kilani e to ono le whanau i masina e valu e whaanofo vaava ai ilona ainga. Ona e tu samale se lau iwa se fulu afe tala se tupe na ia maua mo le Working for Families Tax Credits. Po whaamanianga mo ainga yei tamaiti aina ta ua le ofisau tupe maua e le o se tupe anga vaa iai le tina. Olo iai manisi whaasalanga whaopopo mo le tina.
Sa tu la I lumol fa msinonga fa itu malo manukau. Ma iyo na muliang o le tau fa asise la fonga na fa alia le tina. Sa ia lo alava I le tatau na ia mawaina le atupe. Peitai na ia fa ngai na tutongi ia na pili ma le tau singa o na ainga yaso taitasi. Peitai na fa alia I seli po te le ofiso fe malanga inga. Sa ia malanga le tina ia tunu o fafo. Sa tele ina malanga malona ainga pe fa alua se fulu. I le vao le lua afe se fulu lima. Ma le lua afe lua faa. Na fa alia I fa momunga lo fiso la fonga. Na fa ipoipo le tina I le tau sanga I lua afe se fulu tasi. Ma eto ono la faa nau malona to alua. I le tau sanga I lua afe se fulu lima. Na vala awai le tina I le inland revenue. O ia o se matua e nofo to tasi. Sa fa alia fo I fa momunga sa tau lima ina. Ma fa atumo le tina se pe payanga va ai tau sanga tasi. Ma fa atumo e fa apia ele ini tupe mawalona to alua. Na ta uele tina. Na ia whaongaina le tupe fsoso nei lona ainga, ma whaamalia I mea whaalea nuu a lona ainga peitai, na sauno whaamasino Luke Radich. O le lua se fulu malanga le tina amalona ainga ia tunu I fafo, I totono tau sanga valu, wa tauma iei sa tūlanga le lei lava la tau mata au putau tupe. O le taimi nei, wa mata ona toi totongia le tina le te itolu se lau le vai yaso I le inland revenue. Ono o le tusa mo le se lau iwa se fulu afetala na ia mawaina ai leanga wa iai. Ua whaasalaina se tina au kilani e to ono le whanau I masina e valu e whaanofo wa ai I lona ainga. Ona e tusa mo le se lau iwa se fulu afetala se tupe na ia maua mo le Working for Families Tax Credits. Po whaamanianga mo ainga yei tamaiti ai na ta ua le ofisau tupe maua e le o se tupe anga wa iai le tina. Olo iai manisi whaasalanga whaopopo mo le tina. Sa tu la I lumol fa msinonga fa itu malo manukau. Ma iyo na muliang o le tau fa asise la fonga na fa alia le tina. Sa ia lo alava I le tatau na ia mawaina le atupe. Peitai na ia fa ngai na tutongi ia na pili ma le tau singa o na ainga yaso taitasi. Peitai na fa alia I seli po te le ofiso fe malanga inga. Sa ia malanga le tina ia tunu o fafo. Sa tele ina malanga malona ainga pe fa alua se fulu. I le vao le lua afe se fulu lima. Ma le lua afe lua faa. Na fa alia I fa momunga lo fiso la fonga. Na fa ipoipo le tina I le tau sanga I lua afe sfultasi. Ma eto ono la faa nau malona to alua. I le tau sanga I lua afe sfululima. Na vala awai le tina I le inland revenue. O ia o se matua e nofo to otasi. Sa fa alia fo I fa momunga sa tau limaina. Ma fa atumo le tina se pe payanga va ai tau sanga taitasi. Ma fa atumo e fa apia ele ini tupe mawalona to alua. Na ta uele tina. Na ia whaongaina le tupe fsoso nei lona ainga, ma whaamalia I mea whaaleanga nuu a lona ainga peitai, na sauno whaamasino Luke Radich. O le lua se fulu malanga le tina amalona ainga ia tunu I fafo, I totono tau sanga valu, wa tauma iei sa tūlanga le lei lava la tau mata au putau tupe. O le taimi nei, wa mata ona toi totongia le tina le te itolu se lau le vai yaso I le inland revenue. Ono o le tusa ma le se lau iwa se fulu afetala na ia mawaina ai leanga wa iai. I le Pasifika, wasuia aloa ia le atunu o na auru lona ingoa ia na oero pe ona whaasilsile le pole asolulu e le malo. Na pasi el pale mene na auru se tau ngol tu la fono whaavai le masino me. Ina ia toi suia le ingoa le atunu ia na oero mai se fautuanga na fola sia Presidente David Adiang I le masino Januari. Na sauno le Presidente Ilia taimi e ui ua lawilo na auru I le lalolangi ilo na ingoa lea talo mailo na tuto tasi pe tai o le swinga o fautuaina ina ia mawhaio nama na ia mawhaata wai ma le ato o toa le tupu anga o lo lato watunoo la lato ngangana ma lo lato whaasino manga pe tai o le a iei se whainga balo tai fisilingi ai finangalo le tuno ina ia wha ato atoa o na wha mai ai wha ngā solonga o la lato to la fono wha vai. E se fululu a whelau wha ingol whaitaua wha io le tuno ai petu sama le luas fultasi si koe kilomita le te le o le tuno o Nauru. Wa whiangai nei le vaenga whaupwhai ale One Nation a Pauline Hanson I Queenselani. Ma le ono ave sea ina ua le whaiala na matawhai o I whaalato la fono. E tu ua tuai I tutonu pe whaila ia la tau pepa o whaamaumongo tupe. Wa mai ona siaki ina lelei I le pulenga whaatonu. Wa whailo ai le ono whaasala tupe o Hanson ma le senatoa ni usawelese o Sean Bell ona o Hanson o lo restala o le Brestene ma Bell o le whailau tu silvaenga whaupwhai Queenselani. Le olo iailo la tau ofisa au tu.
Sale i mawhaiona tu inato le One Nation, la lato li poti wha tau sanga o tupe mo tau sanga e tolu, ua mai a ona sueina le au suetusi, na wha alia le Guardian Australia, i le maasina talwai, e le tasi se teimi ua le mawhaiona wha amalieina le One Nation, tu unga wha alto la fono mo le wha tau tenga, oni wha ala potopotonga ua restala ina i le stete, le ini fono wha tau sanga i teimi e tatawai, wha tase ma le tuai ona tu inato a lato li poti, wha ale tau sanga. E ta'alonga, e lua se lau tolu fitu kilo kalama le mamafa tu ufaatasi na mawhaiona si ina le tamaita i Oceanus Towers, i le aupanga o le fitu kilo kalama, mamanu malo i le pine auro, i le si isi iu a mea mamafa i ta'alonga o malo o le taupulenga, o le pine auro mo lea Samoa i ta'alonga lo ufanga solo i Skotilani, na pine si Liva Isabella Brown o Engelani, e lua se lau luaiva kilo kalama, ma le pine apa me mea na mawelora iu so welese, e lua se lau lua fulfa kilo kalama, o le lua i leo pine a Samoa i ta'alonga lo ufanga solo nei, i le pine si Liva na maua John Taffy, i ta'alonga lo si isi iu a mea mamafa. Na tulanga ono Emmanuel Shalom palo tau le masau le vaenga po o le panga ali i o le iwa sulfa kilo kalama o se fulu se wao na tau vai le valu ono kilo kalama tamaitai sa tulanga ono i se au faenga e lua se lau se fulu iwa kilo kalama i le au ta alo lava sa moa i fai pelenga ali i le iwa se fulu kilo kalama na fai e inai Michael Sefo i le quarter finals i ana renda o initia e fai e ina Marion Atong i le fitu se fulu kilo kalama i le li Skotilani o Sunny Kerr. I le tongi pulu mamafa na tūlanga se fulu tasi le tama ita i onu utu i le whano i le tae au ana le la. Tala whauia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Aso tofi manuelo tātou atanu le nei fo e whao popongo tana mai Samoa o sibaia le whaafonga. Wa whaadia mai Amerika Samoa e le o iai se tase na a fia pe ma o maudu soifua i le pasese a le maalele le Samoa Airways le ana tifa i tua ma le awala mai le tom whai le tūlau ele i le malai vaale le fitiu tai manua o le pepo whaamtananga mai le company vaale le atunu. E fuat le i reporting tu ina mai e pailate to olua o le vaalele, o le mahaloso savili na foi ona whaingata o na whaaton tonu le vaalele, ma tifa e sea i tua malea la vaa. Whaalia se pa anga telefou me Amerika Samoa, e to alima le pasese ma pailate to olua, e to tasi le sa ye le manua i luna ao, ai ua mahe o na toi tong fitia. O le vaalele le company vaalele le Samoa Airways o le 5WFAY, e le ile vatu talu na taunu mai le toe wha le leia a tolo na tino, i le tau e siria ma le se 4 miliona tā la. Ai olo o iei nei vaenga toe wha le leia, mai le wha laventula i mai le tae au le asolu lo le vai aso nei. E tele tula e se 4 malua le pō na pō, ai whato a fiki mai le pepo wha amtalanga mai le official pāni mia mara kāpeneta, wa wha mauni ai le si itanga mō pāsese o ta vale la iti, whapena fo i pasi lau pasese. O le si tanga fau o whaatulanga ele si tia le tolu se 4% mai i le tau olo iai i le teme nei. Mai o le pepo whaamtalanga o lo ta wai, e iai se teime talatana manino e le pūlengo whela ua inga lunga al te tele, le oto o tonga atoa, o lo whaavai mai iai lea fuafuanga po whai unga aloa ia le malo. O se tasi o whai unga le kāpeneta utu ina mai i se pepo whaamtalanga, wa ave ese ai le lango le malo le laka pisa moa, ma wale toe aloa ia ele malo le laka pisa moa na te whaatautia, le taalongo le laka pi te tonu sa moa ma le vai fafo. Wa manatu le malo ia fiso swani le toe le langa ino le taalongo le laka pi, o se tasi leo taalonga i pele le antunu, e na ua tuana i atu le tele o fi naunga ma fe ese inga, e te tonu o le uni ai maise ai o le tūlanga maua lalo, le ua manatu le malo ua pa ua tu el tūlanga le lakapia le atunu i laulangi. Te luai o le whaafuenga le lakapi, ua tele tausanga o haafi ai. Wa sila le malo ua umi se teimia whaatari se fafoa la me le whaafi tauli o le tūlai mai. Mana tau mawhaifo i le malo e au mai a whaatasi tuo o whese se inga,
e whono tanga na tausa i lia ai se fafo. Peitai ua silinga tari i seu, ma wale hai lava se tase. Ma ua whae loe le fionga le te tai o le atunuu, le fionga la aude le maale topula te Valfosi Schmidt. O le nei whae unga ua whaia le malo, wa ve ese ele toe aloa ia le malo le laka pisa moa, ma ua tau fia i foi, o na toe tui natu fiso swani maasani tau tupe, mai i le malo i isi uma fiso swani i le laka pisa moa. Wa whaania foi le fionga le pandemia, wa matai tuina le malo se yuni laka pi, o le atu i natu e le lango mai le malo i le lumanai, ina ia au sia le whanau ta ingo le atu nuu mon tangata, ma e lango i le laka pia sa moa le lalulangi atu nuu i fafo, ina ia toe whaafo i le tūlanga mawa lungo le ta alonga sa moa i le tūlanga i te tau ona iai. Peita i olo iai lava le whanau ta ingo le malo, ia ti na e le leile laka pia le atu nuu mo le lumanai, ma wa tui nā tuaila na lango e nisi o porkalam te tele, wa whaata oto mai nei mo le ati na o le taalonga te tonu sa moa i le anga i atu le lumanai. Ua tofia se whaai unga le kāpeneta le vai aso nei, ia le sunga ia tau ili vai lua Sonny Brown, e le tofinga o le pule siri fau o le whaala poptonga o vaa le atu nuu. O se tasi o tamani o whaatua tua ine le malo, wa loa tau sanga o tau tua pēr whaala poptonga vaa sa moa, ma ua lava fo le poto ma sani ma olo i umia whaai longa tā waloa, e au fiele tike rio to mai tau mata tā ese i le lua hawhelus fumaltasi, whapea foi le tipiloma ma walunga esu enga tau wati nae, mai ili tau sanga lua hawhelus e fumaltolu, mai li universitea wa o Samoa. E tele foi ona tusi pasi tā waloa moa o onga whapitoa i lana ngāruenga wha insinia, e lunga lava vaa Samoa nei maisi atunu i fafo. Wa sui nei le fionga ia tau ili vai lua Sonny Brown, e le fionga ia le ia tau o Samuel Phineas, sa ia tau a veina le to finga. O se tasio whiriwhiringa mai ka peneta i tūlanga tofi maululunga mtanga luenga whaala poptonga, wa tofia i unasa viane fai fuaina to ala, wa vene mo ofisa siriol pulengo ati nae o i tūmalo. O se tamani i wa tele tau sanga unga lue ai mole malo, mai sa whiriwhiria foi e taula mua ele wa ia lol bloketi miliona tā la lea tunu, le ua fito i tonu ne iei lea pulenga fau. E tele on to mai wha apitoa, mai olo ia umia wha ilonga tā waloa, e au fia le tipi loma tau wha atu anga, o le tike ri tau wha atu anga, ma le tipi loma ma walunga tau wha atu anga, mai le Universite o le Pasifika i saute, wha te sei ma le tusi pasi ma walunga e tūlanga tau pulenga, mai i le Universite a wawa Samoa. O nasa ua whase fumalua tau sanga le matua le soifua, le foi watu inatu iei le whaatua tuanga le kāpeneta, mo le taita ingo le foi pulenga faua ati nae o nuu mai tu malo, e taulai atu le whaafuina o bloketi miliona tā la. O tala fauia mai Samoa, anga le atu le tuai fōwhanga la whianga i masio tātua tanu le ni aso, whaasoi fauia. Bye.
manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamu le pipi. O wha manu yanga nei, pe e manu malo mai se i le teaching sao i a safari le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se eleni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Samoa i le mai casual teaching sao le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofa le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Digisel. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Ia o le o tato iai taimi o musika ma whaafiafianga pe senga se ufifiloi se i pa ia le tula tasi ia a o whiangai le tunu ia po le tato tunu ma lau whaafonga mai se la tolo mafuta mai le tautua le sifonga lau moe lungo le leiti o whaanongolongo o le tasi ono tesi ma le tasi wha moe tono a inga ia o tono lau ta avale ia po tono whale whainga luenga ia mi se fo i la tolo o mai moa ma mata mai lungo tato upinga te whailangi o le Facebook ma le tato YouTube nei taimi o le awa uli ia mahaloa ngā lulu e mnatu na e to atere i la tona ua malolo mai awa ia tari ngā sua mana i tau maftanga ia mama ia ona toi amataile o ngā luenga le tūrai tasi malolo wha malosi malolo on sai i ngā luenga o le neiva yaso ia awa le umatai au le masina le stolu tasi tai au e umatai au le masina ia o iulai tatu whawhiroa i le aso toonai ia i le masina o kuso ia e tofu al tangata ia ma mea na te mana tuai ia iulai ia ai tarsia o ni mea fuilele na fie ai afa pe wa umane le ya iulai o e whanonoa ia ono ni nai vaenga la i ti ari soifuanga ele ono whanonoa isis ale wa umane le masina o e whanonoa ma e wha uu ia vea lane ne yaso ia vea mau waso te fie ai ia alo i tau maftanga malo longa nei taimi o lea uli tale tasi na mai aleo tātou tautua i lunga lea leo tariu tātou whaasalalanga i Samoa ia i lungo tātou penga te whailangi ia ai malo lava le whaafunga mai ia malo fo i le mafuta mai le tātou poklame whaafia fianga musika se uifiloi ia na ua mai atu ia le whaaponga muni o tātou telefou o le nei aso pe ona tāpe nei na savilien kasiano mo le nei a uli mai se o le toi whaasalalawina o tala mai Samoa le sunga ia tāse Salem Sam to mo fa ponga le tula valu i le tai au ia na foi wa fa manino atu ia esaulina kasiano ia le tele o talonga ia le olo o tau vai ia alo mata mafana o le tatu tunu Samoa ia talonga le tau purenga Peritania por Commonwealth ia olo fa tonu ina i Peritania le taimini nei ia ai o le ua luas fuloro minute ia o te ani le tula tas ia o le ala utau maftanga o le ulina ia fasi fai loa mai pule alau tau maftanga na fai ia manuia ia mana ia foi mor san wisi io mana foi san wisi ai fai il tau maftanga po le lancho le auli i wa fe tau le ia wa pi o le san wisi ai pi o le tau maftanga e mama i wa le tau ona mafal tau maftanga ta tau ia fai ngā luenga le to e foi ia fai ngā luenga le tas ia i le taimini nei ia e ta wale fai nei tau maftanga mama ia ona toe fa uilo nga ruenga ia se yo fina ne yo le fale ia matua fa ma falta mo ftanga ia wa na uma na nga ruenga ia aso o fo le o uli ai taimi o malolonga ia tau mana ia le fa ma na tau maftanga ia ai fa pe fo na tau sami sa fa ia fe o te ia wa lu ma fo me le fe il mata no ngam tu fo le fe ia fa pe ona tau sami sa fa ia fe nei ia uli mi se tātou e mafuta mai Samoa ia maloa ia ai o toi o se tala le fe o le si vaenga le na maua na le ile tala le na mai sabrina nafi ile ia ta u le ia ile ia le fe e fai mai e ma fai fo e fe ona mafau ia ma fai fo ma fo le fe ona fai le miti fo le pe o tatou miti ma se na fai le po a pe sole si va ila e ma tau tia fo ila le to inga e ma e fo ila le to inga ai ali fa me ma fai ma fo le fe ona fai le miti io ia ono no winga e te le lo po to inga miti e ma fai ona fai le fe
Ia, ni lo pe miti vo le ia pe fia u ave ia ni taimi po a to u ave to inga miti fa pe na ia ma meo paso mai fai fo ina fai fe meo paso sole mata utia ri ia tolu fatu le fe no winga so se fe ia leo tatu fa tau ia e te taua on tātou i loa, ia e tolu fatu le fe, e le tasi se fatu se fe, ia fa pia na tere i loa pe fia fatu le fe, ia lea ua fa i loa atu e le tautua si fonga lau mua, musu ane si uto o lupo si au whanau, ia e tolu ia fatu le fe, ia pe on fai mei pe te lo, ia o le pusi e fitu ona ola, ia o le fe, ia e tolu ona fatu, ia o le toto foi o le fe e tu lou, e lanu moana, so le fa pia le tio la longa le winga la o le tae la mo le fe no winga la no mo na uli vo le le ma se ina fai fe na ni simbia na ma ni fa ilo fo ya tato ia o le toto le fe le la no mumu e la no moana ia musu ane si uto o luana fia fai fe e la no moana e la moanga e la no moana le toto le fe ia ai tolu ona fatu ia vai la ia vai tasina vai ngata ua mo me o fa longo i tatu telefo ia le mo mai walo no winga to tele tatu ia mai mo mai la fa pe ana de tasi al fatu le fe le ai e tolu fatu le fe ai la no moana ia pe o off ai la no moana le toto lona toto tu lo wale ne ia uli ia musu ane i se to lua ia porta male ainga porta mata mai ia that ia le fai mai ia tasi ia ma le si fonga lau mua ia o le fee e tolu ona fatu ia e lanu mulo toto ia e sa o ia pidi e lang moang afar se fulu lua le si fonga lau mua fa fianga pesenga ni taimi o le auli ia malo le va no le pisi atua o ta vale leo lo po fai ni poloka ia i nei polua ia tautua na o le tele o poloka leo i fai le taimi le nei o nei vai ngata usanga o le siaki ina o pepa o ta avale ia ma folia na male ia o le sitala ia ma le Warren of Fitness pe vai ngana le te lo le tele na poloka fai poloka ta avale le te va no fe peisia ia na ta avale lu molta to ofisa leo no winga la i se me o fai se poloka afar se fulu se fonga la mo Wellington fa fianga pesenga se filo musika le auli Samoa, I say fire to Lautana. Talaisionu, Wasilio na Manaya.
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
mawai lua ma oe o oe ole maatai mane e tu tasi le nganga e sili oe penina o le nei o langa e o se la me pasusulu e ai le nganga a o se rosa fua matala ua sasala e o mataua o timunga mai le langi ua fa pena loa lofa una ta ia oe ani e tele sami mawai sa o ta ele ai fa ato anga fua manongi sa o sa vali ai ai ole rosa tutasi sai le maunga o arasi lua ua fai mo sei fai foi mau avei e yo se la me pasulu e ai le nganga a o se rosa fua matala ua sasala e o mataua o timunga mai le langi ua fa pena loa lofa una ta ia oe ani matala ua sasala e o mataua o timunga mai le langi ua fa pena loa lofa una ta ia oe fa pena loa lofa una ta ia oe ani
musika o malolonga ma tau mawhatanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Fia le taimi o le uli ina o te fitu minute na tale o le tūrai tasi Samoa. Whaftai te le lava mole nei aso le tātou maftanga. Whaftai te talo ma lo tā pua i o lea wai mole manuia i le tau tua le whonga lau mua ia ilungo lea la leo mole nei aso. Ia whamarulu o te whai o sala fo i se ngana le tau tua. Ia male sunga le iau ia tu fiso. Ia sa ma wawa lua tu nei aso le tātou onanga. Whamangalo sa ma whali tonu. E le manatu sa whamile ina lau whafonga ma lau mai mo mai. Ma lau tā pua i mai. Ia le ngata i tātou poklami na whanga solo atu a meisio whawhiawhianga pesenga musika se i filoi. Ia te toro ina i foi o ele nao lo e whainga luenga mai mafuta mai tono whale whainga luenga. Ia meisi tonu a inga le whaafonga anga nei o tātou mutua tausi. Ia manuia lava le nei aso, manuia fo le tō maftanga ma le sunga ia tāse sa mai Samoa i le tūra tasi. Leo o toi onu minuta na tāle o le tasi. Tātou i toi whero i tai au i le tū la e valu le tai au a tai au. Ia mai le au nanga nei ma le tautua le sifonga le lau mua po le Samoa Capital Radio. Ia mai Wellington e New Zealand, ia i le tātou ofisa i nei i Porirua, ma tau te whātou whāwhaso i fua Samoa, whaamanuia tere le atua le tātou atenu whāso i fua ia. Whaasolo aso leo langa, a o alo
se masani rock and roll male country se filo I pese Samoa ma pese palangi o I singa ngana tu motu tau mawhai tu I te tonu I a matangofi awane I whaale tonu se I usuina tunoa le pese a keni rata na ona si o eleto e mo se mata tau aluma loi le wosi pese ala pati savea le pese le o mafau fau mai puna mai pea Lole o se me alofa wa atoa ia I lo uola Fai mataulanga pe o se upu e fola fola Momoli ai o alofa anga Fa atasi ma fautuanga O se vai la au le fa ama fana fana Ele sona mi tangali Ai o te fa fetaia e Ilo ua tua e tale ni ua o pale E au ina wha atupu ina E peo tale ni e lima A o ile a tamai I e wha tele ina Se I usu ina tunoa Le pese a keni rata